ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ସୁଭାଷ ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ଗୁରୁ। ସୁଭାଷ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଆନ୍ତରିକ ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୟ ହେଇଛି। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଦାଦା ଏସପିଆର ସେସନ ବିହାର ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ବିଜୟ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାଦା ଏସପିଆର ସେସନ ବିହାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ପ୍ରମୋଦ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରମୋଦ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆସିପାରନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ହଁ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଧନେଶ୍ୱର ନାୟକ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ କୈବଲ୍ୟ ଆସେ ଜୟ ଗୁରୁ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ 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 ପ୍ରଶ୍ନ ଜୟ ଗୁରୁ ପଚାର। ସବୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଜୟ ଗୁରୁ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଚ୍ୟୁତ ଅନୁରାଗ ପ୍ରେମ କେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଇଟା ଦାଦା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ହଁ ମୁଁ ଡାକୁଛି ଦାଦା ଆସିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶ୍ରୀ ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଦାଦା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ରମାକାନ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଚ୍ୟୁତ ଅନୁରାଗ ଓ ପ୍ରେମ କେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଇଟା ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶା ନ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ପ୍ରେମଟା ଆସେ। ଆମେ ଯଦି ସକାମ ଭକ୍ତି ଖାଲି ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପାଉଥିବା ଜୀବନରେ ସେଠାରେ ପ୍ରେମଟା ଆସିବନି। କେବଳ ରହିଯିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବା ତାଙ୍କର ସେବା ଦେବା ବା ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ କିଛି ପାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ରହିବ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ପଣ୍ୟ ଦେବା ଫଳେ ସେବା ଅସାଧ୍ୟ ମହିତ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ସେବା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ କାର୍ପଣ୍ୟ ହେଲା ଦୀନତା, ନିଜକୁ ବିନୀତ ଦୀନତା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାଙ୍କର କାମ କରି ଚାଲିବ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡାକୁ ମାନି ଚାଲିବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ହବ ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ହବ ଅଚ୍ୟୁତ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା। ଅଚ୍ୟୁତ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲାଗି ରହିବା, ତାଙ୍କ ଠାରୁ କଣ୍ଟେ କଣ୍ଟେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ମାନି ଚାଲିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଚ୍ୟୁତ। ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ମାନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଚୁମ୍ବକ ଆଉ ଲୁହା କଥା ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ କଥା କହେ। ଲୁହା ଆଉ ଚୁମ୍ବକ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଘର୍ଷଣ ନ ହୁଏ, ଲୁହା ସହିତ ଚୁମ୍ବକ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଘର୍ଷଣ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଲୁହାଟା କେବେ ଚୁମ୍ବକ ହବନି। ତେଣୁ ସେଇ ଘର୍ଷଣଟାର ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି, ସେ ନିୟମ ମାଫିକି ଘର୍ଷଣଟା ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘର୍ଷଣଟା ହଉଛି। ଯେମିତି ଠାକୁର କହିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କଣ ହୁଏ ଦେହ ଘସା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଅନେକ ଦେହ ଘସା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଦେହ ଘସା ହେଇଯାଆନ୍ତି ମାନେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଧରନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମର କୁକୁର ତୁମି ନିଷ୍ଠା ଶିକଲ ଗଲାଏ ପରା, ଡାକିଲେ କାছে ପାଶେ ଆସିସ୍ ନଚେତ ଦୂରେ থাকে କାଣା। ଅନେକ ସମୟରେ କଣ କରନ୍ତି ବହୁ ଭାଇ କରନ୍ତି କଣ ନା ଅତି ନିକଟତର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ନିକଟତର ହେଇଯିବା ଭିତରେ ଦେଇକରି ହୁଏ କଣ ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି କଥା କହୁଥିଲେ ଏ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଇକରି ନିକଟତର ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଯୋଉ ଭୁଲ ଗୁଡାକ ବେଳେ ବେଳେ ମାନେ ହୁଏ କଣ ନା ଇଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟତର ହବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡାକୁ ଦୂରେଇକି ରହୁଥିବ, ଡାକିଲେ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବ, ଅତି ନିକଟତର ହବନି। ତାହେଲେ ଅତି ନିକଟତର ଅନେକ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଦାସ ଏ କହିଲା କଣ, କୃଷ୍ଣଦାସ କହିଲା ଯେ ମିଡିୟମ କ୍ୟାନଟ ଲିଭ୍ ଲଙ୍ଗ, ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ବାଣୀକୁ ଅପରଶ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ ଠାକୁର ଆଉ ସେ ରହିବେନି, ସେ ମତେ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ମତେ ଦେଇଦେଲେ।
এই ভাବ ଆସିଲା ନେଗେଟିଭ ଥଟ ତା ଭିତରେ ଆସିଗଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ବିଚ୍ୟୁତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିକଟତର ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିୟମ ଯାହା ଗୁଡାକୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ କଣ୍ଟେ କଣ୍ଟେ ଆମେ ଜୀବନରେ ପରିପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ସଜାଡ଼ିବା। ଆମ ଭିତରେ କୋଉଠି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ସେଗୁଡିକ ଆମକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ସେଇ ଅତୁଟ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠାଟା ଆମର ମାନେ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ। ତାହା ନହେଲେ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ହବନି ସେଟା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମଣିଷ ଆସେ ବହୁତ ଦେଖିବେ ବହୁତ କର୍ମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ଋତିକ ମାନେ କର୍ମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି କିଛି ଦିନ ଖୁବ ଭଲ କାମ ତାପରେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଅନେକ ସମୟ। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସେଇଟା ରହିପାରେନି ସେ ଅଚ୍ୟୁତ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠାଟା ରହିପାରେନି ସବୁ ପାଇଁ ରହିପାରେ ନା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସେବା କାର୍ପଣ୍ୟ ଦବା ଭିତରେ ଦେଇକରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଦୀନତା ରୂପକ ଠାକୁର ଦୀନତା ରୂପରେ ମେଳାସିଙ୍କର ସେ ଖଣ୍ଡ ବିକଟ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅହଂ ରୂପ 61 ପଶରେ ତାଙ୍କୁ କଷା ଯାଇପାରେ ନା। ଏଇ ଦୀନତା ରୂପକ ମେଣ୍ଢା ସିଂହ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସେ ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ବିକଟ କରିବା ମାନେ ତା ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଓପନ ହେଇଯିବେ ଆମ ପାଖରେ ଦୀନତା ନ ରହିବ ଆମେ ତାକୁ ଧରିପାରିବାନି ବୁଝିପାରିବାନି ଜାଣିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏଇଗୁଡିକ ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଗୁଡିକୁ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଅନୁଶୀଳନ ପରିଶୀଳନ ସବୁବେଳେ ଆମେ କୋଉଠି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହେଲା କାହିଁକି ହେଲା ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ସେଗୁଡାକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ କରୁଥିବା। ଯଦିଓ ସେ ଭୁଲଟାକୁ ଆମର ଦର୍ଶାଇ ଦେଲେ ଆମେ ସେ ଭୁଲଟାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକ କିଛି କହେ ନା। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦଉଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ନିଜେ ଜଣେ ଲୋକ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ମାନେ 20-25 ବର୍ଷର ଯୁବକଟିଏ ସେ ଯାଉଛି ସେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ମାନେ ଛେପ ପକେଇଦେଲା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛେପ ପକେଇଦେଲା। ବିଙ୍କିଦା ସେତେବେଳେ ବୟସ ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବୟସ ବିଙ୍କିଦା ହଠାତ୍ କରି କହିଲେ କେ ଶୁଣୁଛୁ କଣ କଲୁ ଛେପଟା ଏଠି କାହିଁ ପକେଇଲା ଛେପଟା ପକେଇବା ପାଇଁ ଯାହା ତାର ଅଛି ପିକା ସେଠି ପକେଇବା କଥା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଘାଟରେ ଛେପଟା କାହିଁ ପଡିଲା ସେଇଟା ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ହେଲା ସେ ମାନେ ଡିଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲାନି ଦୋଷଟା କୋଉଠି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲାନି ଡିଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଆମର ଅନେକ ସମୟରେ କୌଣସି ତାଡନା ପୀଡନ ଭର୍ସନା ଭିତରେ ଦେଇକରି ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଡିଟାଚ ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ ନା ବୁଝିପାରେ ନା ଧରିପାରେ ନା ଆମର ଦୋଷ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଶୀଳନ କରିପାରେ ନା। ତେଣୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛି ଏ ଭିତରୁ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠାଟା ଆମର ରହିବ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହଉଥିବା ଏବଂ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଥିବ କୌଣସି ପାଇବାର ଆଶା ରଖିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତ ହବାନି ଏଇ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ହଉଥିବା ଏବଂ ସେବା କାର୍ପଣ୍ୟ ଦବା ଭିତରେ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହଉଥିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଚ୍ୟୁତ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠାଟା ଆମ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ହବ। ଜୟ ଗୁରୁ। बहुत बहुत धन्यवाद दादा बहुत बढ़िया आंसर जय ଦେଇଛନ୍ତି गुरु दादा। दादा बहुत सुंदर भाव दादा बुझेছি बहुत बहुत धन्यवाद दादा जय गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन किए पचारिए भाई और माँ ने पचारंतु नेक्स्ट क्वेश्चन पचारंतु नेक्स्ट क्वेश्चन दादा जय गुरु आज्ञा कौन दादा ठाकुरଙ୍କ ସମେତ ଦେଖା ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆଜି ନାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କିଶୋରୀ ମୋହନ ହୁଅନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ କିଛି ନା କିଛି କାମନା ରଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ କେମିତି ପୁଣି ଏତେ କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। କାମନା ରଖିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କାହିଁକି ଆପଣ ଆମେ କହିବା କିଏ କାମନା ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ବିବେକାନନ୍ଦ କଥା କହୁଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ କାମନା ନେଇକି ପ୍ରଥମେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ କୋଉ କାମନା କଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବାପା ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ବାପା ବହୁତ ମାନେ ବାହାର କର ଯୋଡେ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ଆଉ ଭଉଣୀ ଦି ଜଣ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ପେଟକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଇଏ ଚାକିରି ବାକିରି କରିନାହାନ୍ତି କଣ କଲେ ମା ଭାଇ ବଞ୍ଚିବେ ଏଇଥିପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି କୌଣସି ସମାଜ ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପଠେଇଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ସେ କହିଦେବେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମା ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରକୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲେ ଯା ପଚାରେ ମାଙ୍କୁ ପଚାରେ କାଳୀ ମାଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ମାଗି ପାରିଲେ ନିଜ ପାଇଁ ମାଗି ପାରିଲେ ମାଗିଲେ କାହା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ମାଗିଲେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ମାଗି ପାରିଲେ ଥରେ ନୁହେଁ ଦିଥର ପଠେଇଲେ ତାକୁ ଦିଥରଙ୍କ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ କାଳୀ ମାଗିଲେ ସେ କଥା ସେଠି କହିଲେ ତୁ ଆସିନୁ ତୋ ମାନେ ତୋ ମା ପାଇଁ ବା ତୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଆସିନୁ ତୁ ଆସିଛୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତୁ କିଶୋର ମୋହନ କୁହନ୍ତୁ କି ଯିଏ କୁହନ୍ତୁ କେହି କାମନା ବାସନା ନେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିନଥିଲେ ଯିଏ ଆସିଛି କାମନା ବାସନା ନେଇ ସେ ଡିଟାଚ ହେଇଯାଇଛି କେବେ ରହିପାରୁନି। ଉଦାହରଣ ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ଦାସର ଉଦାହରଣ ଦଉଥିଲେ
ଏମିତି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ପାଖକୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାନେ ତାଙ୍କର କାମନା ବାସନା ବା ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଛି, ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସିଛି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡିଟାଚ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ବଡ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ହ୍ୟାଲୋ ମା ଜୟଗୁରୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ହଁ ପଚାରୁନି, ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦବାକୁ ଯୋଉଟା ଦାଦା ବି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କାମନା ବାସନା ନେଇକି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ସେମାନେ କେହି ବି ଆମ ମାନଙ୍କ ଭଳି ସାଧାରଣ ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ଆତ୍ମା ବା ମୋକ୍ଷର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେ କେହି ବି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ହବ ସେ ମୋହମାୟାର ଗ୍ରସ୍ତ ହବ। ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଯେ କେହି ବି ଜନ୍ମ ହବ ସେ ମାୟାର ଗ୍ରାସ କରିବ ହିଁ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୀରାଙ୍କର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତୁ, କିଶୋରୀ ମୋହନ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ବି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କାମନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପର ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର କାମନାଟାକୁ ମାନେ ଯୋଉ ଡେଭିଏଟ କରିଛନ୍ତି କାହା ପାଖରେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ରାମଙ୍କଠୁ ଧରିକି ଠାକୁରଙ୍କର ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନୀ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କାମନାଟା ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚଳନ ସ୍ପର୍ଶରେ ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା କେମିତି ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇଥିବା ଆତ୍ମା ଗୁଡାକ ନୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥଟାକୁ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ କରି ଦେଖିବା ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥଟା ପରିପୂରଣ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଚାଲିଯିବା। ଏଇ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ସେ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଇଟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପର ସମୟ ଜୀବନରେ ଆଉ ତାହା ଦେଖା ହେଇନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଠିକ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ଧ ହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହେଇନଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରମାକାନ୍ତା। ବହୁତ ଭାବରେ ଆମର ସିନିୟର ରମାକାନ୍ତା, ଜୁନିୟର ରମାକାନ୍ତା, ଦୁଇ ରମାକାନ୍ତା କହିଲେ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଯାହା ଖୁସିର କଥା, ରମାକାନ୍ତା ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ନଥାଏ। ଯାଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ପଚାରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଦୁଇ ରମାକାନ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସିନିୟର ଆଣ୍ଡ ଜୁନିୟର, ପଚାରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହ୍ୟାଲୋ, ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ହଁ, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ମଣିଷର ଏଇ ଯୋଉ ଜଟିଳ ରୋଗ ସବୁ ହଉଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ହଉ ବା ଏଇ ଟାଇପର, ସେ କଣ କାରଣଟା କଣ? ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଇଏ ଯୋଗୁ ହଉଛି ଆମର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁ ହଉଛି? କଣ ତାର କାରଣଟା? ବା ଜେନେଟିକ ହଉ, ଆଉ ସେଟା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି? ସେଟା କାରଣଟା କଣ? କାରଣଟା ହଉଛି ମା ପ୍ରାରବ୍ଧ। ସବୁ ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ବାସ୍ତବିକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ମାନେ ହେଇଗଲାଣି 3-4 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ବାହାରି ଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗୁପଚୁପ ବାଲା, ସିଏ ଗୁପଚୁପ ବିକୁଛି, ସେ ଯୋଉ ଆଳୁ ଏତେ ତାର ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଲୋକ ଏତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ କଣ କରୁଛି ନା ସେ ଆଳୁ ଗୁଡାକ ପାଦରେ ଚକଟୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛେ, ଆମକୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଜାଣିଗଲେଣି ତାର ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା ପାଦରେ ଚକଟୁଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦିଆଯିବ? ତାକୁ କଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ? ସେଇ ଯୋଉ ପାଦରେ କେତେ ମଳି ନ ଲାଗିଛି, କୋଉ ଜାଗାକୁ ଆମେ ପାଦରେ ଚାଲିକି ନ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ସେଇଥିରେ ଦଳିବୁ, ଚକଟିବୁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ରୋଗ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ପେଟକୁ ଗଲା ପରେ ଗୁପଚୁପଟା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହବ କି ନାହିଁ? ପେଟର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ହବ କି ନାହିଁ? ତ ଯେତେ ଯେତେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାଠୁ ଖାଇକି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ତାହେଲେ ସେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗ କରଉଥିବା ଲୋକଟା କିଏ? ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଟା ପାଦରେ ଦଳୁଛି ଗୁପଚୁପଟା। ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ ହବ? ତାକୁ ଷ୍ଟୋମାକ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଦିଆଯିବନି ତ ଆଉ କଣ ଦିଆଯିବ? ତାପରେ ଆଉ ଯେତେ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇଲେ ବି ତା କ୍ୟୁର ହବନି। ମାନେ ରୋଗ କେବେ ଡାକ୍ତର ଭଲ କରନ୍ତିନି। ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ହିଁ ନିଜେ ଭଲ କରେ। ଔଷଧ ଗୁଡାକ ହେଲା ସାମଗ୍ରୀ। ମଣିଷ ଠାକୁର କହୁନାହାନ୍ତି କି କଣ ସେଟା, ସେ ଯୋଉ ମନଟି ବିକୃତ, ହଁ, ମନଟି ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ଜାଣିଥା ରୋଗର ଆଧାର ହୁଏ। ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରେ, ମନଟା ତାର ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ, ଦୁଷ୍ଟଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ମଇଳା ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ କାରଣ
कहू ना एटा जीन ने थिला हैला से अमक जोगु तार समक गला दुनिया प्रकार कारण आम पर समय खंजु किंतु प्रकृत कारण उपर आम के हाथ मारी पारुना कारण से ज्ञान आम मानकर नाही बा एते दूर भी आम देखि परिबानी पूर्व पूर्व जन्म गुडा आम देखि परिबानी किंतु जहां भी आम रोग भोग करूचु जहां ग्रह दशा भोग करूचु जहां कष्ट पाउचु आज आम दरिद्र भिकारी अंध केम्पा छोटा लेंकड़ा जहां भी हेचु सब गुड़ाक आम मानक प्रारब्धर ही गोटे गोटे फल कौ जन्मर प्रारब्ध ता मध्य आम सठिक करी कहि पारुना किंतु एटा मन रखि थांतु जो माने लिभर रो कैंसर बा किडनी जो मानकर पूरा फेलियर ही जाउची बहुत बड़ बड़ रोग जोटा के क्योर करा ही पारुनी ता माने ता बहु बहु जन्मर मल्टीपल कर्मफल हिसाब रे से भोगुची ता भी गोटे जन्मर कर्मफल बोली ता आमे कहि परिबानी बहुत सांघातिक पाप कर्मर कर्मफल भोगी के ही से माने प्राण त्याग हुअंती जो माने पैरालिसिस रे पड़ी पड़ी मरुचंती आमे देखु जे आमे खाली कहूचे हठात की ब्लड प्रेशर हे गला से ब्रेन स्ट्रोक हे गला सेति पैरालिसिस हैला सेटा हुए तो मेडिकल जनित वर्तमान समय कारण किंतु प्रश्न उठुची समस्त को तो कहीं ब्रेन स्ट्रोक होउनी समस्त को तो हार्ट अटैक होउनी समस्त को तो एक्सीडेंटल डेथ होउनी जदि सेही कारण जे अधिका ब्लड प्रेशर हेले ब्रेन स्ट्रोक हे जिवो जदि कारणटा सेया ताले ब्लड प्रेशर तो समस्त भी रहिची अनेक समय किए रागी गले भी तार ब्लड प्रेशर हाई होउची ब्लड प्रेशर लो भी होउची ताले ताकू कहीं ब्रेन स्ट्रोक हेइनी जदि कर्मर फल नाही प्रारब्ध नाही सबु केवल विज्ञान सम्मत भाव में व्याख्या करा जाई पारुची ताले समस्त को इक्वाली सबु जिनसटा होउनी काहेकि तामाने प्रत्येक लोकर गोटे निर्दिष्ट कर्म रही कर्म अनुसार फल मध्य रही तो तार विचारटा करते को माने ना कर्म देवता किंतु जोठी आपण देखुचंदी सांघातिक पाप भोगी भोगी की लोक चली जाउचंदी पीड़ित हेकी वर्ष वर्ष धरि भी ता क्योर हे पारुनी तामाने ता पछरे तांकर गोटे गुरुतर कर्मफल रही आ अनेक समय इच्छाटा भी कर्मफल करे रमाकांता भी अच्छा विजय आचार्य समस्त अच्छा आपण से मानस तीर्थ परिक्रमा ठाकुर से जो घटनाटा कहूना दुर्गानाथ सान्याल दा तांकर झाड़ा होची लगातार 6 मास काल केते औषध खाइलेनी भल होनी ठाकुर कहउछन जा ताको टिके से बगड़ा भात आउ मटर डाली सिझा ताको देई दिए ये की कथा अरुआ भात खाइले तो आउरी झाड़ा हबो 6 मास काल झाड़ा भल होनी झाड़ा हेई चलीची किंतु खाई देला खण ता भल होची ना पूर्व जन्म रे से गोटे सरपंच थिले बा जमीदार टाइप रे थिले बहुत सारा लोक माननकु से खाइबा को दियंदे तांकर भी केबे दिने इच्छा हेची खाइबा पई की जो ये आपनकर अरुआ भात को से जो मटर झोल किंतु से खाई पारि नांती कारण जमीदारी लोक तांकर बहुत खाद्य पेय रही किंतु से इच्छाटा तांकर परिपूर्ण हेनी देखंतु सेही इच्छार कर्मफल वशतः तांको 6 मास काल गोटे झाड़ा होउची आ सेटा पुनी खाई देला परे केमती माने को रोगर कोन कारण याको साधारण मनुष्य केबे विचार करि परिबनी किंतु गोटिए कथा ठाकुरंक नीति आश्वासना जे अजथा भाबरे आमे कामना वासना को बढ़ेबानी अजथा प्रवृत्ति परायण हेकी चालिबा नाही ताहाले अनेक अंशरे ही ग्रह दशार एडेई रहिबा से ठाकुर कहना से जो आयु थाई घाइला हबुनी रहिथा सुस्थ योनिकम जदि सुस्थ इन चलनी 5टा जाको ठीक ठीक आमे मानु ताले अनेक आंसर ग्रह दशा तो भोगिबु किंतु अनेक आंसर दुख कष्ट हाथरु रिहाई पाइकी चलिबु एतिकी कथा नले आमे एते विचार करि परिबानी को कर्म कले कोन एमिति करथिली सेमिति हेली एते कोन आमे मन रखि पारुचे आमे तो सकाळे कोन करचे संध्या बेलको आमे भूली जाउचे आ आमे जन्म जन्मांतर कर्म फल कोन मने रखिबा तेणु निश्चित रूप से जो माने बहुत सांघातिक रोगरे अकाल मृत्यु जो मानकर होची से माने बहुत पाप कर्म रे जड़ित आ को कर्म फल जो होची ता निर्दिष्ट भाव रे कोनसी शास्त्र किंबा पुराण रे लेखा नाही कारण कर्म फल गुडा को गोटे जन्म रे खंडन हुए ना ताकू पीढ़ी पर पीढ़ी मध्य भोग करंती जेमति मु आपन कहितली माने प्रतिलोम विवाह कर्म फल 32 पीढ़ी जाय भोगिबे तले आपन कहिबे जे कोन हेची 32 पीढ़ी जाय जे हम भोगुचु कोन हेची एटा हम आ जानि परिबुनी आमे किंतु से प्रतिलोम विवाहर स्रष्टा जो कि आज समाज टाक आमे ध्वंस करिवार प्रमुख कारण तो आमको 3000 वर्ष तार कर्मफल भोगिबाकू पड़िबो दारिद्र्य व्याधि 7 पीढ़ी भोगिबाकू पड़िबो गोटे जन्म रे भी पाप खंडन होउनी ता माने आमे देखि चाहि कि काम करिबा जोथरे कि हमर भविष्य जीवनटा नष्ट न होई जाय सेहि पई तांकर नीति विधि गुडा को प्रदान करा जायछि तो बहुत गहिरत कर्मर फल पाप कर्मर फल सदृश मनीषर अंग हानि हुए लक्ष्य पाप कले मनीषर नख छिड़ी जाए नख सब बेले छिड़बन देखिए कोठी बाजी की जदि एक्सीडेंटल डेथ हो लक्ष्य पाप ताले जने कोन लक्ष्य पाप आमे कोन एते जल्दी कर देलु
आमे प्रति मुहूर्त रे ही पापर लोक पाप ही करि चालचु सुंघिबारे देखिबारे बसिबारे उठिबारे सब बेले ही केवल दुश्चिंताग्रस्त विकारग्रस्त तापरे भी देखंतु ईश्वरंकर दया केमती तांकर जगतरु से हमको कोनोसी जिंसरु वंचित करि नाहंती तो परिणामती एटा तांकर दया जे आमे बंचिछु तने एबे हमर कर्तव्य निजको आमे बंचेई रखिबा से तो जीवन दान करिसंती किंतु निजको विधिवत भाबरे सुकर्म भितरे पकेई रखी निजको बंचेई रखिबाटा ही हमर ऐकांतिक काम एटा हला कथा मा बुझी धन्यवाद बहुत बढ़िया आज्ञा बहुत बढिया अछि बुझी पाले आज्ञा 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 समस्त मत जय गुरु सुंदर भाବରେ बुझेଇ देले हाँ आज्ञा दादा जय गुरु रमाकांत दादा जय गुरु आज्ञा बहुत जय गुरु सुंदर भाବରେ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲେ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ବିବାହ ହେଇଥାଏ ଏବେ କଣ ସେଇ ଇଏଟା ଲାଗି ମାନେ କୋଉଠି ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଟା ପଡେ କି ଦାଦା ଏଇଟା निश्चित प्रभाव पड़े ठाकुर को जड़े भाई आसी कहते ठाकुर आपणठू प्रतिलोम विवाहर कुफल गुड़ाक शुणिला मु एकदम भारसाम्य हरई बसुची मने हुई मोर पूर्व पुरुष मैंने सब प्रतिलोम विवाह करिथिबारु आज यही प्रकार दुरावस्था होची जेतेबेले से बहुत कंदाकटा करछंती ठाकुर कहउछंती मणि तोर चिंता कौन तो पाखरे तो मु अछि तू अजथरे काई चिंता करूछु जो सुनतु सबुर तो कर्मफल काटिबार व्यवस्था भी परम पिताଙ୍କ विधान अछि से कथा नै नियति केन बाध्यते नियति तांको द्वारा ही बाध्य करा जाई परिबो कारण सी होचंती जगतर सृष्टिकर्ता सी चाहिले बाध्य करिवे आ तार टेक्निक भी से जानिचंती जे केमिति कले कर्मफल टा कटिबो तनो हेइची तो हेइची आमे आ कोन परिवर्तन करि परिबा अतीत को जहा जाईची किंतु विधिवत भाबरे एबे भी जदि आमे परम पिता को नेई चालू आ हमर पीढ़ी मध्य जदि तांको कालक्रमे ग्रहण करि चाले अनेकांशरे तांकर दयारु ए प्रतिलोम विवाहर जो कुफलटा मध्य किछि कांशरे रिड्यूस हबो नहले ता बहु गुणित हेई चलथिबो परम पितांको आमे धरिछु तो सेति पई निजर कर्मफल काटिबु फास्ट हैंड एक्सपीरियंस रे अनुभूति नबु सेति पई ही तो तांको धरिछु आमे कोन धरिछु सी हमकु धरिचंती सी दया करते हमर कोन योग्यता जे आमे तांको धरिकी चालिबु जा भी हो तो सेतिकी भितरे भी तांकर कथा गुडा को जदि आमे टिके मानि चलु अनेकांशरे ही रिहाई पाइबु विधिर कर्मफल हातुरु तेणु सी आम पाखरे अछंती एटा होची हमर गोटे भरोसा तांको निज मुहर एटा उक्ति तेणु एहा अनडाउटेबली कह जाय पारे जे आज आमे माने जहा भी अवस्था हिचु एहा हमर पूर्व पुरुष मानकर कर्मफल ही आमे माने करिथिबा गहिर जेम देखंतु गोटे उदाहरण केमती कर्मफल आज जनरल कास्ट मानकु चाकरी काई मिलुनी कोन पई कि एससी एसटी माने प्रोमिनेंट हेचंती एटा की विचार करि परिबे आज जो आपण 1000 वर्ष तळकु फेरी जानतु जाति प्रथार नारे जे भली स्पृश्य अस्पृश्यतार कथा जो प्रकार टॉर्चर हेचंती सब न्यून जाति माने सेमानक तार ही कर्मफल आज मनिष भोगुची आज उन्नत स्तर लोक मानकु समाज रे उन्नत स्थान नाही प्रकृत ज्ञानी गुणी व्यक्तित्व मानकु आज समाज रे कोठी स्थान दिया जाउनी किंतु न्यून स्तर लोक माने आज बहुत बड़ हे कि बसिचंती सेई माने ही बेसी आउरी प्रमोट करै चलचंती आज नारी जातिर स्वाधीन नारे वुमेन एम्पावरमेंट नारे नारी जाति जो प्रकार दुर्धर्ष हेई उठिची एटा भी पुरुष प्राधान्य समाज रो नारी जाति प्रति थिबा टॉर्चर रो ही परिणाम भारत काहे की पराधीन हैला एटा की जानि चंती सेमती सबु जिंसर कर्मफल आपण हजार हजार वर्ष तळकु जे की इतिहास रे जदी विवेचना करिवे पाइबे तण आज आमे जहा भी होचे सबु कर्म रो ही गोटे गोटे रूप तार गोटे गोटे फल मात्र तणु काहार पीढ़ी रे जदी 32 पीढ़ी पूर्वे भी प्रतिलोम हेची ता एबे भी चालू रहिची आ ताकू जदी आमे दूरीकरण करिबा को चाहू ताहले हमकु विधिवत भाबरे तांकर विधानटा को मानिकी चलिबो आउ गोटे भी कर्मफलर उदाहरण देबी बसंदा थिले चाली गलेनी जने तांको पाखु जे कि निवेदन करथिले कहले 3 पीढ़ी पूर्वे से गोटे संढ को मार देइथिले माने तांकर जेजो की मार देइथिले सेथि पई तांकर घरे एबे 3 पीढ़ी हेलानी हाथ थरा रोगटा अछि से जातक देखैले सेथि पई कि ही हमर विंशोत्तरी दशा रहिछि जातक रे गणना करिबा पई कि सेटा देखि कि जानले जे सेई जो संढ को मार देइथिले सेथि पई तांको थरा रोग हिछि आमे कोन जानि परिबे एटा केबे हमरा हाथ गोड़ थरुछि जे संढ को मारिथिलु बोली 3 पीढ़ी पूर्वे ता पीढ़ी परे पीढ़ी आउ केमिति न हबो सेथि पई तार विधानटा हमर पुराण शास्त्र रे जो सब दोष भी काटिबा पई गंड दोष विभिन्न प्रकार दोष काटिया दान करा जाए ए सब गुडा तार ही व्यवस्था तेणु आमे माने सेमिति गहिर तो काम करबा को जाउजु काहे की
आमर कौन कारण सेमती आहुरी मु एबे रिसेंटली भी देखिछि आउ जने गुरु भाईंकर तांको बापा बहुत छोट बेले गोटे नागसापटा को मार देइथिले तांको किछि समय पई कि पैरालिसिस हिला माने हाथ पाटी तांकर पड़ी गेले एबे भलो अछंती निज काम निजे करि पारचंदी चला बुला करि पारचंदी तांकर अल्प समय पई कि से 15-20 दिन पई कि पाटी बंका हे जाइथिला गोटे पड साइड पैरालिसिस हेथिला अनेकंकर ब्रेन स्ट्रोक हे कि गोटे साइड पैरालिसिस हे जाउची आमे जो माने अना दुनिया भाबरे सापंकु मारी चलचंती मूसांकु मारी चलचंती ए सब कर्मफल कोठी की जीव आमर से माने किछि क्षति करू नांती किंतु आमर गुटिए मूसा आसी खाइला बोली आमे पूरा समग्र मूसा मानकु घर सारा थिबा हजारे मूसा को मारलु त हमकु किए परमिशन देइछि प्रकृति को नष्ट करिबा पई अलगा जीव मानकु ऊपर दाउ साधिबा पई परमिशन हमकु किए देइछि आमर कोन अधिकार रहिछि आमे तो काहाकू जन्म देइनु काहाकू तो जीवनटे दान करि पारनु तले अलगा मानकु मारुचु केमती तार कर्मफल गुडा को पटे जीव तेणु कर्मर फल अवश्य भोगिब से कौन रिलैक्सेशन हबनी केवल सी जदि चाहती ताहले रिलैक्स करि पारंती सेटा तांकर भी संपूर्ण इच्छा दिन से काहाकू दंड मुक्त करिवे बा दंड देबे सेटा सी जानंती जोठी आपण देखंतु ठाकुरଙ୍କ पाखरे अनंत महाराज शेष समय ठाकुरଙ୍କର कथा न मानिकी चली गले जो माने गोपाल दां को देखंतु साधना दीदी को देखंतु माता मनमोहिनी देवी को देखंतु ठाकुरଙ୍କ कथा मानिले नाही पेट रोग हैला पेट रोग पई से होमियोपैथिक छडा एलोपैथी खाइबा को मना कले से पेट कामुडा रोग रे पड़ी 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 सेइथरे गले पछे ठाकुरଙ୍କ कथा सुनिले नाही तांकर मां देखंतु तांकर सान भाई माने खेपुदांकर माने पुओ ताकू ठाकुर औषध खाइबा देले से देलेनी पुडियाटा तापन सकाळ चल जाइचंती सेठी ये जा आपण प्यारी दास कहन ठाकुर आपण औषध देले जो यांकर प्रभास चंद्र चक्रवर्ती खेपुदांक पुओ बंचिलेनी ठाकुर टे गल टिके देखिबो से खाइबा को देइछि कि नाही देखला वाला से पुडिया जेमती रखिथिले माने झरका साइड रे जाई देखिले पुडिया जेमती देइथिले सेमती रहिछि तेणु तांको मानक पई सेठी डायरेक्ट कर्मफल मृत्यु होथिला बेले जेतु साधनार से माने उन्नत स्तर रे अछंती आम पई तो अलगा कोनसी रोग एई प्रकार कथा मां बुझी परले आ बुझी परले बबीता मां हां दादा जय गुरु खूब सुंदर भाबरे दादा देले आंसर देले सुंदर कथा दादा बहुत सुंदर जय गुरु बहुत बढ़िया आंसर देछन दादा बहुत हां कोंतु कोंतु के हां कोंतु दादा जय गुरु रमणता जय गुरु खाली रमाकांत सुंदर होते आलोचना रखुचंती दादा हमको एबे जोटा कहउतले माने आडंबर युक्त चिंताटा मन ठाकुर कहते आडंबर युक्त चिंता करिबार अनुचित किंतु हमर तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड सब बेले देखा जाउची मनुष्यर गोटे जेतल वांट्स फुलफिल होउची से अनदर वांट्स पाखकु चलउची तार मनटा तेणु तेमे को स्तर रे मानसिक स्तर रे पहुंचले मनुष्यर एभलिया चिंता आसीबनी से आडंबर युक्त चिंताटा करिवनी से भले को स्तरटा दरकार मनुष्यर मानसिक स्तरटा केमिति होवा दरकार ठाकुर कोन कहजंती के कहि अछंती विजयदा अछंती रमाकांत अछंती ठीक कहंतु मो भी ठीक सुनिबी कहंतु विजयदा अछंती ठीक कहनांती मां करे हां ठीक है रमाकांत आप कहबे पुंटी रेस्ट ले ठीक है पंडित विजय कुमार आचार्य दादा कहंतु दादा जय गुरु हेलो जय गुरु कहंतु दादा जय गुरु जय गुरु कौन है जी आलोचना रखंतु हमर जो मानसिक स्तरटा माने कोउले मानसिक स्तर हेले हमर वृथा आडंबर युक्त चिंताटा मन को आसीबो नाही हमें तो देखुछु ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड गोटे जदी फुलफिल होउछ अनदर वांट्स अराइज कर जाउछ संग समस्त से ये रे रहि जाउछन किंतु कोन को परिस्थिति हमर मानसिक स्तरटा कोउले हेले हमर जो वृथा आडंबर युक्त चिंताटा हम मन को आसीबो नाही हमें जेतिक रे पाइबा सेतिक रे शांति रे रहबा हां ठीक अछि सेटा होछ कोन हमर आमे को निमंते आसीचे दुनिया को हमर आसीबार उद्देश्य जदी हमको जणा पड़ंता बा मैं बुझिनी अंते हमर दुनिया को आसीबार ए कथाटा जदी आमे जानि पारंते हेलो जानि पारंते ताले कोन होंदा ना आमे विभिन्न ठीक एडी साउंड ये देखो
ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା ଆମେ ହାଟକୁ ଯାଉଛେ, ଧରନ୍ତୁ ବଜାରକୁ ଯାଉଛେ ବା କୌଣସି ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛେ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଯାଉଛେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମାର୍କେଟରୁ ଏଇଟା ଆଣିବି। ଯଦି 50ଟା ଜିନିଷ ପଶିଗଲା ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧ ବି ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛି, ସେମିତି ଔଷଧଟା ଆଣିକି କେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିବି ମୋ ରୋଗଟା ଭଲ ହବ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜାଣିବ ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି କାହିଁକି, କେବଳ ଆସିଛି ମୋର ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମୋନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉ କଥା ଆମର ସଦୟ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହୁଥିଲେ, ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଜାଲ ଭିତରେ ଆମେ ବନ୍ଧା ପଡିଛେ, ଏଇ କର୍ମର ଜାଲ, ଆମକୁ ତାକୁ ଭୋଗ କରି ଚାଲିଛେ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିବା, ଯଦି ଜାଣୁ ମୋ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନର୍ମାଲ ମ୍ୟାନ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ ମୋର ସାଧାରଣ ଜୀବନ, ମତେ ତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ନା, ମୁଁ ସିନା ବଞ୍ଚିଲେ ସାଧନା କରିବି। ତେଣୁ ମୋର ଯଦି ସାଧନାଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଏ, ମୁଁ ଖାଲି ସଂକ୍ଷେପରେ ସେଇଟା କହୁଛି, ଯଦି ମୋର ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମୋନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥାଏ, ଏଇ ବୋଧ ଚେତନା ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ରହେ, ତାହେଲେ କଣ ଖାଇଲି, କେତେ ଖାଇଲି, କଣ ଖାଇବା କଥା, ଏଗୁଡାକ ଏତେ ମତେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବି। ହଁ, ଭାତ ଡାଲମା ଟିକେ ହେଲେ ମୋର ଚଳିଯିବ, ଖାଇବାରେ ଆଉ ଆଡମ୍ବର ଆସିବ ନାହିଁ। ଏ ଖଣ୍ଡେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ, ତା ଚଳିଯିବ। ମୋର ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମ ଜାଗା ଦରକାର, ସବ ଖଣ୍ଡେ କି ତକିଆ দিয়ে ଯେତିକିଟା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଚଳିଯିବ, ସେତିକି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟିଭି କରିବା, ଫ୍ରିଜ କରିବା, ଫ୍ୟାନ କରିବା, ଏଗୁଡାକ ଧୀରେ 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 ଯେତେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବଢି ବଢି ଯିବ, ସେଗୁଡାକ ଯେତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି କରି ଯିବା, ସେ କାମନା ବର୍ଷଟା ସେତେ ସେତେ ବଢିଯିବ। ୱେଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ନା ଇଏ ଭଡା ଘରେ କାହିଁ ରହିବି। ମୁଁ ଏଇ ନିକଟରେ କହୁଥିଲି, ଆମ ଘରେ କହୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ, ଭଡା ଘରେ ଥିଲେ ଆମେ ସୁଖରେ ଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟା କଲେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଗଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚାକିରି ସରିଗଲା ସିନା, ଏ ଘରର କାମ ସରିଲା ନାହିଁ। ଏ ଘର ଘର ହେଲି, ଏ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି କିଛି ରହିଲା ନା ନାଇଁ। ମୁଁ ନିଜେ ନ କରେ, କରାଏ ତ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଏକ କୋଣରେ 10% ହଉ କି 20% ହଉ ପ୍ରବେଶ କଲା। ମୁଁ ଦିନକୁ ନିହାତି ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ସାଡେ ଅଫର କରୁଥିଲି ନା, ମୁଣ୍ଡଟା ସାଡେ ବିନିଯୋଗ ହଉଥିଲା, ଦପଟା ବି ରହୁଥିଲା, କଣ ହେଲା ପିଲା କଣ କରିଲେ କଣ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡାକ, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆହାର ଦରକାର, ଖାଇବା ଦରକାର, ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ରହିବା ଦରକାର, ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଦରକାର। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଭାବି ନେଇକିରି ଯଦି ସେଗୁଡାକ ମେଣ୍ଟେନ କରି ଚାଲିବା, ଆଉ ବୃଥା ଆଡମ୍ବର ଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ଆମେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ କାହାର କୋଠା ବାଟି 3 ମାଲା କଲା, କିଏ ଗାଡି ଚଢିଲା, କିଏ କଣ କଲା, ଏଗୁଡାକ ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିବ ନାହିଁ। ଏଗୁଡାକ ଆମକୁ ହିଟ୍ କରିବନି ବା ପିଞ୍ଚ ବି କରିବନି। ଈର୍ଷା ଯୋଉ ଆସୁଛି ପିଞ୍ଚ କରୁଛି, ଆମକୁ କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଫୋଡି ହେଇଯାଉଛି। ଆମ ଆଗରେ ଗୋଟେ କିଏ ଭଲ ବନ୍ଧ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ଏଇ ମୋରି ସାଙ୍ଗର ପିଲା ଇଏ ସେ ଏମିତି ହେଲାଣି, ତେଣୁ ପିଞ୍ଚ ହଉଛି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପିଞ୍ଚ କରା ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଟା ସିଆଡକୁ ଯାଉଛି, ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ରହିବ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି, ମୋର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି, ମୋର ସାଧନା ପ୍ରତି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି, ଏ ଜୀବନଟା ସବୁବେଳେ ମିଳିବନି ନା। এটা ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ, ଏହାର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କଷ୍ଟଲି। ସେଇଟା ଯଦି ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଟା ଆବ୍ଲିଶ କରିଯିବ, ସେଗୁଡା ରହିବନି, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ବି ସେୟା ଘଟିଛି। ବହୁତ କଥା ମୁଁ ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଛି, ନା ଏଗୁଡା ସବୁ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ବୋଧ ଚେତନା ଆସିଛି, ଆପଣ ମାନେ ତ ବହୁତ ସହଜରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିନା ଅନଲାଇନ ହବାରୁ ଏ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଗୁଡିକୁ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ମହୌଷଧି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସେମିତିଆ ବକ୍ତା, ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ବକ୍ତା ହେଲେ 2 ପଦ କଥା କହୁଥିଲେ, ତା ଶୁଣିକିରି ଆପଣ ଚେତନା ଆସୁଥିଲା। ଖୁବ କମ ଥିଲା ସେଭଳି ପରିବେଶ, ଆମକୁ ଖୁବ କମ, ଆମ ପିଲା ବେଳୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳି ନାହିଁ, ଆମେ ପାଇନାହୁଁ। ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳେ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯେମିତି ମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କରି ହିଁ ଆମେ ସେ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଛୁ, ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛୁ।
तेणु जेतेबेले आमे माने एई भली बुझिबा आमे हुए तो 70 वर्ष कि 80 वर्ष पे आमे आसीचे एटा होची रेलवे प्लेटफॉर्म आम एटा आम पे स्थिर ही नाही मु जन्म जन्म एठी रहिबी ता कोनसी माने नाही मु आज पुरुष बा नारी हेची आर जन्म से हेबी तार मध्ये ग्यारंटी नाही एगुड़ा सब जानिबा दरकार बुझिबा दरकार आउ मनबोध 34 ए मन को ए बोध करी एगुड़ा सब जानि गले आपण देखंतु सेगुड़ा को आसीबो नाही सेतिरे आपण व्यापृत हेबे नाही आपणकर रिमेशन हो जीवो से चिंताधारा गुड़ा को आसीबो नाही किछि दिन आपको हो तो कष्ट लागिबो हां आपण मानकर से परिवर्तन आनिबा पई किंतु परवर्ती पर्यायर देखिबे आपण प्रायोरिटी देबेनी तुए तो अछि मोटरसाइकिल अछि अछि घर अछि हां अछि जहा किछि अछि अछि आउ सितरे निमज्जित हबो बेबी नाही जो मुहूर्तरु जानी गली जो मुहूर्तरु अज्ञानता मोर दूरीभूत हला बिष्टा खाउथिले जेतोले जानि एटा बिष्टा खांती नाही पिला बेले सेतेबेले आमे तादर निवृत्त होई गलु नियारे हाथ पुरौथिले जेतेबेले जानिले नियारे हाथ पुरैले पड़ी जीवो सेही समय आमे बदली गलु सेमती जेतेबेले बुझिबा एगुडू का हमर लक्ष्य नुहे एगुडी का हमर साधन व्यापार नुहे तेणु तादर रिमेशन हवा परिवर्तन आनिबा संभवपर जदि आम माने मन को बुझाऊ आम से मन को नियंत्रण करिया पे जो नामटा करछे नाम करी आमे जीवनवादी हवा जीवन को तर्जमा करवा यही भावटा जदि अनवरत रहे 24 घंटा ए जो कालापन कहउथली आत्मविश्लेषण आत्मनियंत्रण सेटा को सबुदिन करवा अरे कोठी मजी जाउची कि ठाकुर ठारो अधिका काहाको भाबुची कि अन्य को काहाको प्रायोरिटी दउची कि निज को निजे पचारिबे एटा केही काहाको मु हजार कहिले मध्ये आपण परिवर्तन हबनी जे पर्यंत आपण को मन भितर एटा इनपुट न होईची आपण को मन जे पर्यंत एई भाबरे भाबायित न होईची एक्साइटमेंट जतले आपणकर मनटा जतले हेई उठिबो ठाकुर पई उद्गिरी ताकू कोन उद्गिरीबो जतले उद्गिरीबो हेई जिवो सेते बेले आपणकर देखिबे आपणकर उच्चेतित मनटा जतले उच्चेतित हबो सेते बेले देखिबे एगुडा को आसीबो नाही स्वतः ही परिवर्तन होई जिवो आपण खाली मनटा को धरंतु मन को आयत्त करंतु जीवन को तर्जमा करंतु मु आ मोर कोन कर्तव्य एई बोध एई चेतना एई लागि रहंतु देखो धीरे 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 एगुडा को ए भाव गुडा को आपणकर जोडा वर्तमान रही जे आपन को काबू करछि आबद्ध करछि सेगुडा झड़ी पड़िबो जय गुरु धन्यवाद दादा बहुत बहुत धन्यवाद मनुष्य जते जन्म लेछि मनुष्य भीतर सत्ता रही सत्ता सब चाहे ऊपर को जिया पे आपण एते गोटे स्तर रे अछंती आपण के चाहूना मोटे भल स्तर रही वर्तमान गरम दिन मोर घर फैन नहीं इलेक्ट्रिक टे था फैन टे लगाती टे पवन आसंता एभलिया चिंता मध्य आसुची साइकिल टे चलाउची वर्तमान मोटरसाइकिल टे चलेबी एभली साधारण किछटा मनुष्य मानस मनुष्य सब चाहे भल टे खाया भल पिंधिया भल रहा मनुष्य जीवन में सब एभली भावना आसे एभली भावना आसिया कौन खराब एभली भावना आसिले मनुष्य कौन एभली मनुष्य कौन तार परवर्ती अवस्था परिवर्तन होनी ना भावना नहीं कि तो चिंता नहीं तो से कर्म करुच्ची अनेक मनुष्य अच्छे एभली भावना आसिले तार कर्म आहरी प्रवणता आसे भाव प्रवणता आसे कर्म माध्यम से आहरी अधिक उपार्जन करी तार फुलफिलिंग से पूरण करे आउ करंती मध्य आपण माने देखुथि अतीत रे जो मनुष्य जो घरे रहउथिले वर्तमान से ताटो घर अवस्था आहरी बहुत भलो सब प्रकार परिवर्तन होउची जे ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड तो सब अनलिमिटेड रहइबो मनुष्य सब बेले चिंता करिवो भले रहयकु आउ ताकू केबे दमन करि परिबोनी आपण मनुष्यर चिंता भितर सब बेले आसीबो मु भलो खाइबी भलो पिंदिबी भलो गाड़ी चढ़िबी ए चिंताटा तो आसीबो किंतु दैट कैन बी कंट्रोल्ड बट कैन नॉट बी डेमोलिश्ड फ्रॉम द माइंड दैट इज माय क्वेश्चन एई भली ठीक अच्छे आपणकर मन कथा मु बुझी पारली आमर वर्तमान आय देखी व्यय कर आमे आमर अवस्था देखिकी आमर उपार्जन क्षमता बा योग्यता अनुजाई आमे एस्टाब्लिश हवा आमे अतिरिक्त चिंता कले ईश्वर चे थाकले अपन छिन्न भिन्न तार जीवन आमर प्रायोरिटी आमे दउचे आम साधना को प्रायोरिटी दउने आमे माने सेते बेले कोन करछे सेई दिगरे माडी जाउचे मोर जदी गाड़ीटा निहाती आवश्यक करबा मोर करेंट तो आसो फैन चलो ये ठीक अच्छे इतने किसी ना एसी लगेबा आहुरी 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 तार तार जो सीमा अतिक्रम कर भेरी एसेंशियालिटी आमर पवन भी दरकार बिछुणा हूँ तो बिचिकी चलुले जार योग्यता ना दे पारना से मुझे देखुची गाँव में अच्छा से बिंचिकी शुअती फैन ना कि लाइन से नहीं ना एबे भी अच्छा ये लोक अच्छा हाँ तेणु से कष्ट चलुंट तेणु जीवन बिताऊँ
मोर कहबार कथा आमर अवस्था नहीं आमर जमती अच्छे जोटा कि माने जेन तेन प्रकार मत मत भल सुंदर घर करिया पड़ो मत ऋण करिया पड़ो देखो प्राय 99% लोक जो माने कोठा बाटी करुछंती से माने 1% अछंती से सांग निज टका इन्वेस्ट करी कोठा करछंती नहले प्राय माने इंस्टॉलमेंट रे देई चलछंती इनस्टॉलमेंट रे मासको 10,000 5,000 एमती दे चलती हुए तो 10 वर्ष 15 वर्ष पे एमती कंटिन्यू रही गला ये गोटाए माने आगामी वर्ष पई जीवन रो आउ अधिक वर्ष को यही थे विनियोग करिया घर पई स्टॉक पई काई स्टॉक पई तो मु मोर इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करनी स्टॉक देला बेल तो नाही मो जीवन पे काई मु तो सेत खंड बही किनिनी बा सेतरा सत्संग जो समय दे पारुनी आपण देखो मो सत्संग आम समय दे पारुने शुणी पारुने ये मोबाइल टा देखो गोटे भेरी एसेंशियल बर्तमान ये जो ऑनलाइन सत्संग भेरी एसेंशियल मु केतक भाई कहली कहीं किन तो नहीं किंतु कोठा कर कोठार लगी ना पैसा कहीं कोठा घरटा कर छात पकेबी आ बहुत लोन करिया पड़ो मु यही चारि मोरी जहाँ मु अनुभूति आणुची मोरी पारिपार्श्विक धरत 100 लोक ता भीतर 7-8 लोक पाखे मोबाइल अच्छी से चाकरी बाकरी कर व्यवसाय कर से घर करवा लगी बिल किणवार लगी अन्य दिगरे खर्च कर चलती किंतु मोबाइल करवा सत्संगटा आवश्यकता नहीं से फिल करना तेणु मोर कहवार उद्देश्य यही समय बर्तमान ये जो ऑनलाइन सत्संगटा जे आज आम मान जो प्रकार इंधन जोगौची सेटा जे सब मु जहाँ बुझे आज पर्यंत आम सत्संग राज्य जहाँ जहाँ करथिले ताठर सर्वोत्कृष्ट होउचे बर्तमान ऑनलाइन कहीं ना जो वक्ता को आम पाऊ नथिले जो आम रमाकांत डॉक्टर रमाकांत मिश्र भाई की आम हुए तो कोड कोड मु बेले बेले जाई जॉइन करे कोन आम रमाकांत भाई कहउचंती ना तेणु ए मोबाइलटा अच्छी बोली को सत्संग सुजोग पाई परुची घरे बसिक मध्य से सुजोगटा पाई परुची बा आज से मोबाइलटा अच्छी बोली से आम संगे जोड़ी जोड़ी हो पारे दुई पद कथा मंत्र कथा कही पारे तेणु यहीटा गोटे सबुठर मुझे देखुची बर्तमान नंबर 1 रे बर्तमान मोबाइल टा दरकार ये गोटे आसेट सेमती आम सत्संग जीवा एठू धरतु जापरने 30-40 किलोमीटर मुझे मझे जोड़ाक प्रोब्लेम मु पढ़ुची मुझे सत्संग सकाशे कर जगतसिंहपुर जाऊली एबे भी पिला सब अच्छा अन्यर मोटरसाइकेल जाऊली प्राय वर्षे काल तापर गाड़ी खंडे कस्टमर पुणी किणिली अन्य मान द्वारा भी गली आवश्यक पड़ा मु कह कथा आमर इष्ट कार्य इष्ट कर्म साधन जदि ताहा व्यवहृत हुए धरत मो घर छोटिया घर चलता गुरु भाई मैंने आसुच्च आउ 2टा रूम दरकार कि भल मत दरकार से चेष्टा करवा सुजोग आसिले करी ताने जे एटा भेरी एसेंशियल नहीं तेणु मोर कहबार कथा भल खाइबा माने आहारे भल भलटा दरकार भल माने नुह जे माछ मांस खाई मशगुल हो डेली पनीर खाइबा डेली से पोटल तरकारी खाइबा ये माछटा आइटम करी खाइबा नहीं भल खाइबा माने जेतिरे आमर पे दरकार बॉडी पे दरकार साग टे खाइबा डाल टे खाइबा कि नहीं डालमा करी टे खाइबा आ भजा टे खाइबा जेतिकिटा लिमिट आम आय को देखी जेतिकिटा दरकार भल खाइबी जो चिंताटा रहिला भल रे घर करी रही जो चिंताटा रहिला भल मान विलास बेसन प्रिय है रही जो अति आराम रे जीवी मु साइकेल जो मालकानगिरी थी आप भाई मान पचारतु जो थे जब जानी थे से पचारतु 90 किलोमीटर मु साइकेल जाते मोर बयस 30-35 वर्ष थिला ये बोधे आप बुझंतु आम अंचल लोक मान बुझंतु हाँ 50 वर्ष पर्यंत मु साइकेल व्यवहार करी केवल सत्संग जाए जो अन्य लोक डाके से गाड़ी नहीं जाती गाड़ी अवश्य 45-47 वर्ष बेले किणिली हाँ दीर्घ दिन धरी मु गाड़ी किणी ना राति जाइए बहुत जगह पड़ी बहुत असुविधा होती साइकेल छाड़ी ना तेणु ये जो बर्तमान आम पिला साइकेल नवा ना साइकेल चलाऊ ना बजार को गले मोटरसाइकेल 1000 थर कहला सान पुटी केवल मानुच अन्य मानु ना मोटरसाइकेल कौन थुआ हम से जाऊँगी तुम कहीकि चल धरले गाड़ी चल तेणु मोर कहबार कथा आमर विलास प्रियता श्रम कातरता आउ ये जो कौन बड़ लोकी ढांचा आमको काबू कर पकाउछ दिन दिन आमे माने ये
ଆବଦ୍ଧ ହଉଛି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଭାବଟା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରୋମିନେଟ ହଉନାହିଁ। ମୁଁ ଇଷ୍ଟ ଯେ ମୋର ମୁଖ୍ୟ, ଯିଏ ମୋ ଜୀବନକୁ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, ଜୀବନର ନାୟକ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉନେ। ଆମେ ଏପଟରେ ସମୟ ଦଉଛେ, ସମୟ ତ ଦଉଛେ। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5-10 ହଜାର ଲେଖା ମାସକୁ ଦେବେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଘର ପାଇଁ, ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ। କଣ 5,000 ନା 10,000 ବର୍ଷ ସେ ଘରେ ରହିବେ? କାହିଁକି ଭିତରେ 50 ଲକ୍ଷ କି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବେ? ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା, ଯଦି ଟଙ୍କା ତୁମର ଅଛି ତୁମେ ସଦୁପଯୋଗ ପ୍ରତି ମାସରେ କର, ପ୍ଲାନିଂ କର ପ୍ରତି ମାସରେ ସେଟା କୋଉ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, କେତିକିଟା ପରସେଣ୍ଟ ମୋ ଘର ପାଇଁ କେତିକିଟା ଏସେନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଦରକାର, ବଜେଟ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ସେଇ ମୁଁ ସୁସ୍ଥରେ ରହିବି ମାନେ, ହଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦରକାର, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଏଇ ଏସି କରିକିରି ଅମୁକ କରିକିରି ଗଦି ପକେଇକିରି ଭଲ ଗୋଟେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଖଟ କରିକିରି ଶୋଇଲେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଆମେ ସାଧାରଣ ଖଟ ଖଣ୍ଡ ଯଦି ଦରକାର, ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଚାକୁଣ୍ଡା କାଠର ଯାହାକୁ ଅର୍ଡିନାରୀ ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତିକିଟା ଦରକାର, 50,000 ଖଟ କରିବି କାହିଁକି? ଆମ ଘରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିଜ ନଥିଲା, ମୋ ବୋହୂ ଆସିଲା ପରେ କହିଲା ନାଇଁ ବାବା ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ କର ନିହାତି ରଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଇ ଗତ ବର୍ଷ ମାତ୍ର କରିଛି। ମୋ ଲାଗି ଫ୍ରିଜର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ବହି ଛପା ହବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦିଗରେ ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ମତେ ହାର୍ଟସିପ ଭିତରେ କଟିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ କଥାଟା ହଉଛି ଆମ ଅର୍ଥଟା ବିନିଯୋଗ କରିବା ଲୋକର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଲୋକ, ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କର, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମୋର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଅଛି ନା ନାଇଁ? You are for the Lord, not for others. You are for the Lord and so for others. ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମୋର ଚିନ୍ତା କାହିଁ? ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ରହିବି, ମୁଁ କେତେଟା ପଢା ପଇସାକୁ ବାଣ୍ଟିଛି। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ମାଲକାନଗିରିରେ ମୁଁ 50-60ଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି। ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କହ ତୁମେ ସବୁ ନବ ଏଇଠୁ। ତାପରେ ବୋଧେ ଏଇ ବିଳାସପୁର ଥିଲେ, ଅତୁଲ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତୁ ସେଠି ପଢା ପଇସା ସମସ୍ତେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିକିଥିଲେ ବିକିଥାନ୍ତି ତ, ବେପାର କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଇଠି ବାଡିରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଗଛ ଚାରା କଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଦେଇକି ଆସିଲି। ମୁଁ ନେଇ ବାଡିରେ 2-2ଟା ଲଗାଅ, 10-15ଟା ଲେଖା ଲଗାଅ। ସବୁବେଳେ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଡିଶାକୁ ସେବା ଦେଇଯିବା ଦରକାର। ନାଇଁ କାହାରି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ପିଇବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଘର। ଏଇ ଯୋଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଗଲା, ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇବେ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଆସିବ ନାହିଁ। ଭଲ ପାଇବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସ୍ନେହ ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ମାନେ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ। ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହିଛି, ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଗୋଡ ହଉଛି ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା। ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଏ ଦୟାର ବ୍ୟାକସାଇଡଟା ହଉଛି ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମ ଆସିଲେ ଦୟା ଆସେ। ଯଦି ଯାହାର ପ୍ରେମ ନାହିଁ ସେ ଦୟା କାହାକୁ କରିବ? କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯିବେ ଦୟା କରେ ଯେ ଜନ, ସେଇ ଯୋଉ ଲଭିছে ଈଶ୍ୱର। ଏ ଭାବ କମିଯିବ। ଲୋକଙ୍କର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବାରେ ପଇସା ଯାଉଛି, ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କଲାକୁ ପଇସା ନାହିଁ। ବିଳାସ 5 ଖଣ୍ଡ ଶାଢୀ ଅଛି, 15 ଖଣ୍ଡ ଶାଢୀ ହେଲାଣି। ଏସବୁ ବହୁତ କଥା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମେଣ୍ଟାଲିଟିଟା କଣ? ଫ୍ୟାସନ ଦେଖେଇବା, ବଡ ଲୋକ ଦେଖେଇବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା, ଆପଣ ବହୁତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଟପିକ, ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ ଟପିକ କରିସାରିଲେଣି। ଏଇ ଜିରୋ ପୁରା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଟପିକ କରିସାରିଲେଣି। ଜୟଗୁରୁ ସୁଭାଷ ଭାଇ, ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ମୁଁ ତ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲି ଦାଦା, ଶୁଣୁଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେ ଜାଗାରେ। ଦାଦା ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେ ସେଟା ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମର ବିଜୟ ଦା ଅଛନ୍ତି, ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଦା ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଦା ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବେ, ମୁଁ 5 ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦାଦା। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ, ସେ ମୋ ଠାରୁ ବୟସରେ କମ ହେଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ସେ ମୋ ଠାରୁ ବହୁ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଜ୍ଞାନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉ। ଯୋଉ କର୍ମଫଳ ବିଷୟରେ ଯୋଉ କଥା ପଡିଲା, ମା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ କିମ୍ବା ପାରାଲିସିସ୍ କି ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ଯୋଉଟାକି ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ, ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗ ସବୁ ଆଜିକାଲି ହଉଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ କି ଅଲସର, କିଡନୀ ଫେଲର ଯୋଉଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି, ଏଗୁଡାକ ଯେ ଖାଲି କର୍ମଫଳ ଯୋଗୁ ହଉଛି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଦାଦା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ଦାଦା କହୁଥିଲେ ତାର ବହୁତ ଅଛି। ମନେକର ଆମେ କହିବା ଯେ ୟାର ଏଫେକ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେ ସାଇନ୍ସ କହୁଛି ଯେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ପାରାଲିସିସ୍ କି ଆଜି କିଡନୀ ଫେଲର କି ଡାଇବେଟିସ୍ କି କ୍ୟାନ୍ସର ଯେତେ ହଉଛି, ତାର ପୁରା 40 to 30% ଇଟ୍ ଇଜ ହେରିଡିଟାରୀ। ହେରିଡିଟାରୀ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ, ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଥାଏ, ସୁଗାର କି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କି କ୍ୟାନ୍ସର,
से गुड़ाक सब हुए जितेबाला से सुविधा सुजोग पाए मनकर तार पूर्व पुरुष किए गोटे माछ मांस ये कैंसर रोगी थिला कि ब्लड प्रेशर रोगी थिला कि डायबिटीज रोगी थिला से बहुत मिठा खाइला आउ अनियंत्रित एक्सरसाइज कला नहीं प्रवृत्ति प्रतंत्री है जीवन में गुरुजन मानिला नहीं तार सुगर टा बाहरी जीव तो से सुगर हम यहाँ हेरिडिटारी 30 to 40% डिजीज आउ किसी डिजीज हुए निजर अनियंत्रित चलनी माछ मांस पियाज रसुण खाइब मनटा सब एकदम विकृत रखिब अन्य क्रोध एपरी रर क्षति कर एमती भाव में जहाँकि ठाकुर कहले मनटा दुष्ट हेले ही जानी था जहाँ कहते सेटा कार्यकारी कर मनुष्यर ए जन्म तार चिंताधारा तार खाद्यपेय उपर भी ये जो मारात्मक डिजीज जोटा निर्भर करुच्ची माने जड़े लोक जो कैंसर है से भावन जे मु कौ जन्म कुछ पाप कर्म करी भोगुची एणु ए जन्म भी हुए आउ गोटे आम जदि कहवा कर्मफल आज ये दुर्गानाथ सान्याल कथा दादा कहते दुर्गानाथ सान्याल ये जन्म ही से जड़े जमीदार आउर जो बगड़ा चाउलर भात एमती गोटे जिनस खावाई इच्छा थिला मोटा मटर डाली प्रभु जानी पुरुषोत्तम जानी सेटा देले जो स्नायुविक विकार होता आउ से खाइला पर भल हो गले ताकू भी आम कर्मफल कहवा ना आउ गोटे कथा जदि आम कर्मफल कहवा प्रभु रामकृष्ण गला कर्कट रोग में मृत्युवरण कले शेष से माँ काली को कहले नहीं अवश्य से परम पुरुष भक्तर रोग को से ग्रहण करती तथापि सेटा को आम कर्मफल केमती कहवा आज प्रभु बुद्धदेव से अमास रोग रक्त झाड़ा रोग मृत्युवरण कले एणु तांकु जड़े भक्त घुषुरी मांस दे देथिला अन्नरे लुकई एणु एगुड़ाक कर्मफल आम कहवा पुरुषोत्तमंकर आउ हाँ राम कृष्णचंद्र को जरासवर लुकी लुकी से सर प्रयोग करिथिला सेटा कर्मफल जे प्रभु राम अवतार रे आ से दिन बाली को लुकी लुकी सर मारी ताको बद्ध करथिले तेणु से अंगद तार से कर्मफल बोली भोगिला आज आमर ये जे आमर ये गांधारी तार शतपुत्र जन्म है से मले से जो दुख तो शतपुत्र मृत्यु जो जन्म संतान को गोटे माने गोटे कईचर 100टी अंडा को से फुटे देते खुशी राजकन्या भाव आउ बहु ये रही तो ये जो जिनिस आम रोगटा जो दुरारोग्य होउछि आज कर्मफल नुहे हुए 1 to 2% सेटा इफेक्ट पकई नुहे श्री श्री ठाकुर पाखे पंचानन सरकार जिते जड़े माने विजिटर को पंचानन सरकार जिते गोटे चापड़ा मारिदी पलि आसिले तो से कर्म से जिते पंचानन सरकार जिते गोटे चापड़ा मारिदे जन को पचारे तुम सब बुले बुले देखली ठाकुर निर्देश से सारा आश्रम बुलेले से कहले आपन कौन भल लगे छाड़ी दे गला बेलू गेट पाखक से आम समस्ते जानू से कहले जे मते जो खांचा भितर जो मांकड़ गुड़ाक थिले तांकर गुड़ाक मते भल लगिला तो से भाविला रे एते सुंदर जिनिस मु आपन को देखैली मेमोरिया देखैली कि आज विश्व विज्ञान केंद्र देखैली केते जिनिस देखैली ठाकुर अछंती ठाकुर कथबार्ता सब कौन सी भल लगे तो मांकड़ गुड़ाक भल लगे बोले से कान मलिक गोटे चापड़ा लगेदेले से किसी कहीपारा नहीं भयर चलीगला तो आसी से ठाकुर पाखे बहादुरी कले जे मुझे करी तो से ठाकुर कहते देख एटा गोटे तुम कर्मफल सृष्टि है एणु तुम हुए तो आज 20 वर्ष पर तुम काशी जाइछ काशी रे काशी विश्वनाथ को दर्शन कल निजर आश्रय स्थल को जाऊच हठात आसी गोटे ठेंगा तुम मुंड उपर पड़ा माने तुम अनिच्छा सत्य गोटे ठेंगा गोटे किए आसिक तुम मुंडे बाजिला तो एणु तुम क्या एमती करवा ठीक नुह कारण यहाँ गोटे तुम कर्मफल सृष्टि कल जो आघात तुम देथिल से आघातटा तुम्हें पुणी कलंतर सहित तुमको मिला एणु पंचानन सरकार कहते वृद्ध बयस भी कहते मुझे काशी विश्वनाथ जीवा ही बंद करदेली परम पिता काशी विश्वनाथ भी गले ही ना जीवन में आउ से दिन ठाकुर शुणला एगुड़ा कर्मफल ठाकुर कहते गोटे तुम कर्मफल सृष्टि है एणु परम पुरुष शरीर में नरतनु भी विभिन्न रोग हुए ताकू आम कर्मफल कहवा 100% नुह एगुड़ाक सब किसी हेरिडिटारी अच्छी जो मारात्मक रोग कर्मफल कि नहीं आपणकर बापा जदि कैंसर रोग भोगी थिले
ହଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା କର୍ମଫଳ କଣ ହେଲା? ଆପଣ ସେଠି କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଆପଣ ସେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ସେ ବାପାଙ୍କ କୋଳକୁ ସେ ମାଙ୍କ କୋଳକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ମୋର ଆତ୍ମା ମୋର କାହିଁକି ପିତା ଆସିଲେ ମାତା ସେଠିକି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାପା ଦାଦା, ମୋ ଯାହା କଥାଟା କରିବେ ମୋ ଆପଣ କଥାଟା ସେଇ ଶୁଣି ସାରନ୍ତୁ ଦାଦା, ମୋ କଥାଟା ଶୁଣି ସାରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଯୋଉ କର୍ମ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ଆଗରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣ ଯୋଉ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ମୋ ଗଲେ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ତେଣୁଟା କର୍ମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଫଳ କେମିତି ନୁହେଁ? ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆସିଲେ? ମୋର ବାପା ମା, ମୋ ବାପା ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ମିଳନ ସମୟରେ ହୁଏତ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା, ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟା ମୁଁ ସେଇଟା ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛି, ତା ବୋଲି ମୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର ଭୋଗିବି ସେଥିପାଇଁ ଭାବରେ ମୁଁ ଆସିନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ରକ୍ତରୁ ତାଙ୍କର ଇଏରୁ ସ୍ପର୍ମରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୋର କୋଷ ଗୁଡିକ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ରହିବ। ମୁଁ ଯଦି ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି, ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବି, ମୋର ଚଳଣି ବିକୃତ ହବ, ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେବି, ତ ମୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର ଭୋଗିପାରେ। କାରଣ ଯେହେତୁ ମୋ ବାପା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭନେସ୍ ତା ଭିତରେ ସେ ଜୀବକୋଷ ଭିତରେ ରହିବ। ମୋର ତାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସେ ବାହାରିବ। ସେଟା ମୋର କର୍ମଫଳ ନୁହଁ। ସେଇଟା କର୍ମ ଫଳ। ସେଇଟା ଆସିବାଟା କର୍ମ ଫଳ। ଆପଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଭୋଗିବେ। ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ଟିକେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିରବତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହଉଛି, ବଢିଆ କଥା ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି, ବଢିଆ ତାର ତତ୍ତ୍ୱଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛେ, ଯୋଉ ଟ୍ୟୁନ୍ ସନ୍ତାନ ସେମ୍ ଟ୍ୟୁନ୍, ତ ଆମେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ସହିତ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କର ପ୍ରୋମିନେଟ ୱାର୍କସ ଯୋଉଗୁଡାକ ମାନେ ହାଇ ଥଟ୍, ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ, ହାଇ ଥଟ୍ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଭାବ ଗୁଣ କର୍ମ ଯୋଉଗୁଡାକ ପ୍ରୋମିନେଟ ସବୁ, ତଦନୁଯାୟୀ ଟ୍ୟୁନ୍ ଆମେ ହେଇକି ଆସିଛେ। ତଦନୁଯାୟୀ ଆମର ବାପା ଆଜା ବୁନିୟାଦ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବଧାରାଟା ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଏଣ୍ଟାଲ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା ଭଳିଆ ସେଇ ଭାବ ଗୁଣ କର୍ମ, ସେଇ ଲେୟାରର, ସେଇ ସ୍ପିୟରର ବା ସେଇ ଲେବୁଲର ସୋଲ ଆମେ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଇନ୍ କରିଛେ। ଆମେ ମାନେ ହାପାଜେଟଲି ଇନ୍ କରିନେ, ହାପାଜେଟଲି କିଛି ହଉନାହିଁ ଦୁନିଆରେ, କିଛି ବି ହାପାଜେଟଲି ହଉନି। ଆମେ କେବଳ ହାପାଜେଟଲି କର୍ମ କରୁଛେ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ତା ବି ନୁହଁ। ଆମକୁ କେହି କରଉଛି, ଆମ ଇନଷ୍ଟିକ୍ଟ, ଆମ ପ୍ରବୃତ୍ତି କିଛି ହାପାଜେଟଲି ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦିଓ କହୁଛେ ଏଟା ହାପାଜେଟଲି ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଜଣେ। କିଏ କରୁଛି? ଆମ ପ୍ରକୃତି, ଆମ ବଂଶଗତ। ସେ ବଂଶଗତ ମାନେ ଆମେ ସେଇ ଲେବୁଲର, ସେଇ ସ୍ପିୟରର ସୋଲ। ଆମର ଯୋଉ ବଂଶକୁ ଆମେ ଆସୁଛେ, ସେଇ ବଂଶରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଥିଲା, ତଦନୁଯାୟୀ ଆମର ସୋଲ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଆସିଛେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେରିଟେରିଆଲ ଯୋଉ କହୁଛେ, ଯୋଉ ବଂଶଗତ ଭାବେ ଯେ ଆମେ ଭୋଗ କରିଛେ, ନାଇଁ, ଏ ବଂଶଗତ ମାନେ କର୍ମ। ସେମିତିଆ କର୍ମ ଆମର ବି ଅଛି, ଯାହା ଆମ ଅଜା କରିଥିଲେ ବା ଆମ ବାପା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ହେଇଥିଲା, ତଦନୁଯାୟୀ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କରିଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ସ୍ପିୟରର, ସେଇ ଲେବୁଲର ଆତ୍ମା, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ। ତେଣୁ ଭୋଗ କରିକି ଜନ୍ମ ହେଇଛେ। ଏଇଟା ଆମର ରହିଛି, ସେଇ ଭାବରେ ରହିଛି ଆମର। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମର ଭୋଗ କରିବାର ଅଛି, ଆମର ସେମିତିଆ କର୍ମ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ଭୋଗିଲେ। ଇଏରେ ସବୁ ମାନେ କର୍ମ ବିନା କିଛି ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ। ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି, ଯାହା ହେଇଛି, ଯାହା ଭୋଗୁଛି, ସବୁର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡରେ କର୍ମ। ଏଇଟା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ଆମେ କାଟିଦେଲେ ହବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କନକ୍ଲୁଜନ ହଉଛି ଯେ କର୍ମ ଫଳ ଯୋଗୁ ଆମେ ସବୁ ଆଜି ଆମେ ଭୋଗୁଛେ, ସେ ହେରିଡିଟେରୀ ହଉ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉ, ସବୁ କର୍ମ ତା ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହିଛି। ହଁ, ଏଇଟା ରମାକାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସୁଭାଷ ଭାଇ, ମୁଁ ବି କହିବି ଯୋଉଟା ବିଜୟ ଦା କହିଲେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଦାଦା, ସେ କହିବେ। ହଁ, ନାଇଁ, ସେମାନେ ବିଜୟ ଦା ଟିକେ ବିଜୟ ଦା ଆଉ ରମାକାନ୍ତ ଦା କହିଲେ ଯୋଉଟା, ସେଟା ପୁରା ହିଁ ଠିକ। ଭାଇ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ହେରିଡିଟାରୀ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମର କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି, ଆମ ଦେହରେ P53 ଆଉ ରେଟିନୋବ୍ଲାଷ୍ଟୋମା ଜିନ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ପ୍ରୋମିନେଟ କରାଏ। ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଦୌ ଅସମ୍ମାନ କରୁନି, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ର। ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ, ସବୁ ଠିକ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ
केवल से किछिटा लोकंक पाखरे प्रोमिनेंट काहींकी हैला आपण माछ मांस खाइबाकू काहींकी प्रोमिनेंट हेले जगत रे 770 कोटी लोक वर्तमान एस्टिमेशन अनुसार अछंती ता भितर 500 कोटी लोक ही काहींकी खाइबाकू चाहुचंती माछ मांस कर्मटा किए करौछि काहींकी आमे ता प्रति वासना युक्त होउचंती एटा ही तो कर्म आपण 5 जण पिला जन्म करिसंती 5टी पिला भितर जणे डाक्टर होउची जणे चोर होउची आपण कहबे चोर हैला से चोर संगरे मिसिला चोरी कला कि से चोर संग काई गला आपनकर आउ गोटे पो डाक्टर हिची से तो गलानी आपनकर आउ गोटे पिला केन ताकू आपण जगी नथिले ना ताकू कहिथिला नै तू चोर संगरे मिसे तू चोर हबु आउ गोटे पिला कहिथिला नै तू डाक्टर संगरे मिसे डाक्टर हबु एमत नुही प्रत्येकटी मनीष जो स्व इच्छा रे कर्म करूची निज अनुसार विभिन्न जगह को जाउची निजर टैलेंट शो करिकी बहुत बड़ होउची एटा तार मुंडर चिंता तार मुंडर भावना तो ता मुंडर एमती चिंता रहिला अलगा मानको मुंडर काहे कि नाही जणे स्वास्थ्यवान हेची जणे दुर्बल हेची जणे से भली वंश रे काहे कि जन्म हेची जोटी लोक खाइबा को पाउनांती बाकी रहला कर्मर फलर कथा आपण ठाकुरंकर डायरेक्ट स्टेटमेंट को तो केबे काटिबे नाही ठाकुरंक पछरे ठाकुर हां बाकी रहला गळा जो कैंसर र कथा आपण रामकृष्ण ठाकुरंकर कहले रामकृष्ण ठाकुर अत्यंत भल पाइबारे गोटे शूद्र को ब्रह्म ज्ञान देई देथिले बोली तांकू गळा कैंसर रोग हेइथिला आउ सेहा से भोगिबा तांको पचरा गला ठाकुर आपण तो चाहिले चुटकी भरे कर्मफल काटी देई परिबे आपण काहे कि पीड़ित होउचंती रामकृष्ण ठाकुर किछि कहिलेनी कहले कर्मफल भोगिले कटे परम पुरुष श्री कृष्ण को मध्य कर्मफल छाडी नाही सीए तांकर मातृभूमि प्रति आउ जाई पुनश्च प्रत्यागमन न करथिबा हेतु तांको मध्य कर्मफल भोगिबे को पड़िछि ठाकुरन को पचाउ जे ठाकुर आपणकर देह तो पुण्यात्मा आपण तंकर पुण्यर शरीर आपण काहे केते कर्मफल भोगुचंती ठाकुर कहउचंती कर्मफलर कथा मते पचार रामायण युद्ध रे जेतिकी लोक मले महाभारत युद्ध रे जेतिकी लोक मले तार कर्मफल मते एबे भी भोग करिबा को पड़ुछि तो एई सब कथा कहिबार कथा कर्मर कोन सेटा कर्मर फल ए जगत प्राणी कर्मर आयत बिना कर्म रे फल केबे भी सृष्टि हुए नाही आम मानकर चिंता चेतना आम मानकर कार्मिक शरीर सूक्ष्म शरीर सबु गुडाक ही गोटे गोटे चिंता चेतना उपादान द्वारा गठित सबु गुडाक भितर गोटे निर्दिष्ट कर्म निहित रहिछि पृथ्वीटा एमिति काहे कि हिछि मंगळटा काहे एमिति हिछि पृथ्वी मंगळ संगे काहे समान हेनी ता माने पृथ्वीर कन्स्टिट्यूएंट आ मंगळर कन्स्टिट्यूएंट परस्पर ठार भिन्न हिछि भिन्न हबाकू तांको कहिला कि एई भଳି जदि आपण कारण खोजी 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 चलिबे ताले सबु जिंसर देखिबे गोटे सृष्टि हबार गोटे मेकानिज्म रहिछि आ से मेकानिज्म भितर फरक रहिछि बोली ही आमे विभिन्नता देखुचे तेणु चिंता और चेतनार फरक मध्य आमे ऊपर स्तर रे देखुचे सूक्ष्म स्तर रे जेमिति परिवर्तन बृहत स्तर रे मध्य सेमिति परिवर्तन तेणु कर्म द्वारा ही से गुडाक होउछि कर्मर टिके विक्षेप हेले आमे खराब कर्म फल भोगुचे सुकर्म कले आमे भल माने फल भोगुचे जदि ठीक अछि आपनकर कहिबाटा ए जे खाद्य जोगु कैंसर होउछि पूरा एक्सेप्टेबल एथिरे किछि असुविधा नाही किंतु कथा होउछि सेही खाद्यटा कोन सेही जेतिके कैंसर होउछि केवल सेही लोक माने ही खाउचंती विज्ञान जो कारणटा दउछि आपण कहंतु ता सर्वसम्मति क्रमे कोन प्रमाणित होउछि कोउठ ना कोउठी तार डेविएशन आछि जदि कारण समस्त पई एका होंता ताले डेविएशन आसंता काहे कि ता माने निश्चित रूप रे एभली किछि फैक्टर ता पछरे काम करूछि जोटा को आमे जानि पारुनु सेइटा को आमे माने कर्म फल बोली कहूछु कारण आम मानकर चिंता और चेतना सेते सुदीर्घ विकास हेइनी ताको आमे बुझी पारुनु कारण से इक्वल कारणटा समस्तक पई समपक्षरे लागू होउनी एइटा ही हैला कथा तेनु ए तो तर्क वितर्कर फोरम नुहे एटा को आमे बुझिबा दरकार जे जगत रे जहा भी होछि सब कर्म ही गोटे गोटे गति दादा मोर सुनंतु एटा तर्क वितर्क नुहे केवल जे गोटे कैंसर किंबा ब्लड प्रेशर की पैरालिसिस टा केवल प्रारब्ध कर्म फल या ऊपर निर्भर करछि सब जिनिस अछि सब जगह प्रारब्ध नहीं आज्ञा सुनंतु बहु प्रारब्ध कर्म फलर कथा कहिनी सब जिनिस प्रारब्ध नुहे मु एना परीक्षाटा देबी परीक्षा रे मोर 2 मास पळे रिजल्ट बाहरिबो मु परीक्षा रे पाइलिनी ता माने एटा कोन मो भाग्य थिला मु परीक्षा रे पाइलिनी अरे मु तो जमा पढु ही नाही आसेट क्रियमाण कर्म जो होछि ना मु कर्मर फलर कथा कहिछि संचित टिके सुनंतु टिके हमर 3 प्रकार कर्म रहिछि संचित प्रारब्ध आ क्रियमाण प्रारब्धटा को आमे भाग्य बोली कहूचे भाग्य चाणक्यଙ୍କ କହିବା अनुसार मनुष्यर 5टी जिंस फिक्स केतेरु केते आयु हबो रेंज फिक्स करा जाई थाए टोटल फिक्स कले मनुष्यर आ स्वाधीन इच्छा शक्तिर कोनोसी दाम नाही
କୋଉ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ହବ, କୋଉ ପରିବେଶରେ ସେ ପାଇବ, କେତେ ତାର ବିଦ୍ୟା ହବ, କେତେ ତାର ଧନ ହବ, यार गोटे रेंज फिक्स करा जाइछि। माने कोन धरा जो आपनकर लिखा आइछि जे आपण 50 रु 70% रखिबे, आपण कहबे मु एना जम्मा परीक्षा देबिनी, मु परीक्षा रे जम्मा पाठ माने मु जेबिनी परीक्षा, ताले आपण कोन 50% भी रखिबे कि? आपण शून भी रखिबेनी, कारण आपण परीक्षा आदौ अटेंड ही कलेनी। जदि मझी मझी पढ़िले ताले आपण 20 30 25% रखिकी पास कले, जदि आपण मीडियम पढ़िले ताले आपण 50% रखिले, जदि हाईएस्ट चेष्टा करिवे पूरा जी जान लगेई देबे जेमति कहंती ताले आपण 70% रखिबे, किंतु आपण 90% रखि परिबे नाही। प्रारब्धर फिक्सेशन टा एई प्रकार थाए, किंतु ए जो चेष्टा करिसेंते एहा भी वृथा जीवनी, पर समय आपण को मध्य स्कोप मिलिबो आ आपण से दिगरे उन्नत हेई जिबे। तेणु सबु प्रारब्ध नुहे, आपण जोटा कहिले खाद्य वशतः जेनेटिक वशतः केते गुडे जिंस ता भितर प्रारब्ध थिला बेले वर्तमान क्रियमाण कर्म रे भी त हमें कर्मफल काटुचे। धरा जो जेमती आपण देखंतु आम मानकर सब बेले दारिद्र्य व्याधि लागिबार थिला, आमे किंतु सुस्थैन नियमटा को कंटा कंटी मानी चलिचंती, ता भितर आमे दारिद्र्य व्याधिर प्रकोपटा जेते दोरे भोगी थांते ताटू कम भोगिले, ता माने आमे कोन कर्मफल को खंडन करू नाहंती। सेई जो 50 भाग मते लिखा हितला 50 भाग रु मु 30% रिलैक्सेशन पाइली आ 20% मु पाउची, ताले एथिरे कोन मोर कर्मफल को मु खंडन करूनी। एई भली क्रियमाण कर्म रे भी आमे अनेक जिंस भोगुचे। आमे बाथरूम भीतर को हठात की पसी गले देखि नाहंती, ठाकुर एटा निजे कहउचंती ता भीतर गोटे सापटे थिला बा गोटे कणटे थिला मते काटी देला तापरे मु मरि गली, ताले एठी कोन एटा कोन प्रारब्धरे थिला मरि गली एटा कहिबा सहज, किंतु मो बाथरूम भीतर गला बेले लाइट टा कोन पई कि ऑन कलिनी, एटा कोन मोर वर्तमान क्रियमाणर दोष नुहे कि? तणी एमती बोध क्रियमाण प्रारब्ध ए दीटा को नेकी ही मनीष काम करुची। सबु जे प्रारब्ध जोग होची ता नुहे, क्रियमाण कर्म रे भी जदि खाद्यपेय नियंत्रण न करे, तार वाक्य व्यवहार टा ठीक न करे, ताहले भी से हणा कटा मरा खाइबो, लोकंकर अप्रियतार पात्र हबो। ताले एटा भी कोन आमे कहबा प्रारब्ध जोग थिला? तमे तो कथा ही ठीक रे कहून, तम लोक दी चटकणी पकेबेन तो करिवे कोन? तेणु एटा क्रियमाण कर्म। तेणु जहाँ भी आपण करंतु कर्म बिना आपणकर जीवन गति नाही। तेणु कर्मर फल बिना मनीषर अस्तित्व टिके ना। आमे एटा ही कहूछु प्रारब्ध जोगु जे सब भोगाभोग होउची ता नुही, क्रियमाण कर्म द्वारा भी मनीष अनेक समय नियंत्रित। तेणु तार कर्म फल को से खंडन मध्य करूची क्रियमाण कर्म द्वारा। एई हेला कथा। आज्ञा आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद। क्रियमाण कर्म द्वारा मध्य कर्मफल खंडन करछि, कर्मफल को आउट बढ़ेइ दउछि। उल्टा भी मुन्ना भाई जय गुरु। गोटे सेकेंड बर्तमान मुन्ना जत भाई जय गाड़ी गुरु। चलुछि, गाड़ी 40 रे चलेगा कथा 80 रे चलेला, सेतल मध्य से एक्सीडेंट को डाकी आनि गउछि, गोड़ हाथ भांगी पडुछि, कष्ट भोगुछि, बर्तमान ए जन्म रे से करूछि। एइठी मरते एइठी स्वर्ग, एइ भली जेभली कर्म करबी एइठी से भली फल पाइबे। हम कर्मफल मध्य आमे पाउछि। मनुष्य खराब व्यवहार पाउछि से हमु जाबडेट मारुछि, भल व्यवहार करछि मुंडी भल व्यवहार कले से हमु मुंडी बाटी मारुछि। किंतु एइ भली हमर मध्य कर्मफल रहउछि। निजर माने इगो को जो हट कला भलिया आमे जते निज समय अन्य का इगो हट कला कहउछि, सेठी मध्य आमे फल पाउछे। कर्मफल रहिछि, तिला रहिछि, रहिबो मध्य। जे से विषय तो जुक्ति तर्क भितर गले तो अनेक किछि आसीबो, एमती तर्क चलीथिबो। आडू भाई मानकर मत तो देखिले, वर्तमान आमे मां मानकर मत नबा। मो मां कर्मफल दादा को जय गुरु, दादा जय मो गुरु, कर्मफल को एडमिट करूछु दादा। दादा जय गुरु। कोन तो आपरे जो मारात्मक रोग गुड़ाक होची केवल पूर्व जन्मर कर्मफल कि कौन हाँ खाइबा पीवा प्रवृत्ति परतंत्री चलनी एगुड़ाक जब आम कर्म बोली कहवा बास ठीक अच्छी, एगुड़ाक भी गोटे गोटे काम। किंतु रोग दुख गोटा पारालिसिस कि आज हाई ब्लड प्रेशर कि कैंसर जे केवल प्रारब्ध आउ केवल कर्मफल भोगिब एटा उपरे ही बेस करबा दादा कहले जेतले मु ताको एगुड़ा को कहले जे एगुड़ा भितरे किछि जीन आउ किछि हमर प्रवृत्ति परतंत्री जो क्रियमाण वर्तमान रो कर्म एगुड़ाक ता ऊपर निर्भर करूछि। जण मद मांस खाइला से पड़िबो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपण माने भाई माने वर्तमान जुक्ति कले बहुत आरंभ होईछि। अब ठाकुरଙ୍କର मतामत हम देखिया ठाकुर कोन कहिसंती से विषय में हम डिटेल ले गेल। हम मन भीतर आ संदेह किछ रहबनी। वर्तमान सुदेशना महांती आ अंजलि मा दी जण अछंती। अंजलि मा कहला पर सुदेशना महांती कहबे। अंजलि मा कोन तुझन कहबे कोन? दादा जय गुरु। मुन्ना भाई जो कहले कि जो पारधर कमरु एमती सांघातिक रोग हुए, सेटा तो हम अज्ञानता आमे जानि नथुलु। वर्तमान आमे ठाकुर को धरी आमे जति की जानिलु बुझिलु, कर्म विषय रे जानिलु, आ ठाकुरंकर अनुशासन भीतर रहिलु। मानसिक स्तर रे आमे जानिलु हमर ठाकुर अछंती किछि हबनी। एई जो मानसिक स्तर रे आमे होइजु से पारध कमर रोग हमके आक्रांत करिवो कि आ करिवा द्वारा वर्तमान कर्म किछि काटिबनी सेटा।
ହଁ କୁହା ତ ଗଲା ମା, କାଟିବନି କେମିତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାଟିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମର କର୍ମଫଳ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ପ୍ରାରବ୍ଧ କାହିଁକି କ୍ରିୟମାଣ, ଯୋଉ ବି କର୍ମ ରହିଛି ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ରହିଛି। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବିନି ଫେଲ ହେବି, ଏଇଟା ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା। ଏଥିରେ ମତେ ଆଉ କଣ ରିଲାକ୍ସେସନ ମିଳିବ? ତାମାନେ ଆପଣ ଏହା କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗହୀରତ ପାପ କର୍ମ କରିବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇଛି ବୋଲି ତାହା କଣ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ? ହଁ ଖଣ୍ଡନ ହେଇପାରେ, ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ମେକାନିଜିମ। ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଘଟଣାର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ସେ ଗୋଟେ ଲୋକଟି ତାର ଲୁହାରେ ମରିଯିବାର ଥିଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ ହେଇକି ମରିଯିବାର ଥିଲା। ଠାକୁର ଯାଇ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯୋଉ ନଳକୂଅରେ ଲୁହା ମାରୁଛି, ସେ ନଳକୂଅ ଲୁହାରେ ସେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ଦେହ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତାମାନେ ତାର ସେଥିରେ ମରିବାର ଯୋଗଟା ଥିଲା। ଠାକୁର ମରିବାର ଯୋଗଟାକୁ କାଟିକି ତା ଦେହ କ୍ଷତାକ୍ତରେ ଆଣିକି ଶାବଳ ଭଳିଆ ଥିଲେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉମାନଙ୍କର ରହିଛି ଯେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଖଣ୍ଡନ ହବ, ତାହା ହବ। କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୋଗିବ। ଶାବଳ ଭଳିଆ ଥିଲେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଭୋଗିବ, ପାହାଡ ଭଳିଆ ଥିଲେ ପଥରରେ ଭୋଗିବ। ଭୋଗିବାଟା କିନ୍ତୁ ଥୟ, ଭୋଗିବାରେ କୌଣସି ରିଲାକ୍ସେସନ ନାହିଁ। କାରଣ କର୍ମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯେହେତୁ ଆମେ, ତାର ଫଳର ଭୋଗାଭୋଗଟା ବି ଆମକୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ରିଲାକ୍ସେସନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ, କାରଣ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଦୟା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଛୁ, କାରଣ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର କୌଶଳଟା କୋଉ ଭଳି କଲେ ସେଇ କର୍ମଫଳଟାକୁ କଟାଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ବିଧାନଟା ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଲୋକଟି, ତାକୁ ମାନେ କହୁଛି ଠାକୁର ଜ୍ୟୋତିଷୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଇଦେଲେ, କଣ କହିଲେ, ଲୁହା ଦେଇଦେଲେ ତାର ପୁଅର ଗ୍ରହ ଦଶା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁଟା ଖଣ୍ଡନ ହବ। ଠାକୁର ତାକୁ ଦିଥର ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମତେ ଗୋଟେ ଆଲମିରା ଦେଇ ପାରିବୁ, ଲୁହାର କଣ ଗୋଟେ ଆଲମିରା କରିକି। ସେ ଲୋକଟି ଶୁଣୁନି, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥିଲେ। ସିଏ ଭାବୁଛି ଠାକୁର ତାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଲାନି। ମାସେ ପରେ ତା ପିଆ ମରିଗଲା। ସେ ଯାଇକି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦକୁ ଦେଖିଲା, ତାର ଏଇ ପ୍ରତିକାରଟା ଥିଲା। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ସେଦିନ ତତେ 2ରୁ 3 ଥର କହିଲି, ମତେ ଗୋଟେ ଲୁହାର ଆଲମିରା ତୁ ଦେଇ ପାରିବୁ? ଯଦି ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠାପର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଲୁହାର କିଛି ବି ଗୋଟେ ତିଆରି କରି ସେ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ସେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗଟା କଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ସିଏ ଶୁଣିଲାନି। ତ ଏଠି ଠାକୁର ଆଉ କଣ ରିଲାକ୍ସ କରିପାରିବେ? ସେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ନୀତିବିଧି ଗୁଡାକ 24,790 ପାଖାପାଖି ବାଣୀ, ଏତେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 22 ଖଣ୍ଡ, କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗେ 3 ଖଣ୍ଡ, ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗେ 4 ଖଣ୍ଡ, ଇସଲାମ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆହୁରି କେତେ ଆଲୋଚନା ସବୁ ରହିଛି। ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ତ ସେ ଆମକୁ ସେଇଆ ହିଁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରକୃତି ବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରକୃତି, ମୁକ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ମତେ ହିଁ ଭଲ ପାଅ, ମତେ ନେଇ ଦୁନିଆକୁ ପରିଚର୍ଯା କର, ମତେ ଛାଡି ଆଉ କାହାରିକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ମତେ ହୃଦୟରେ ବ୍ୟଥା ଲାଗେ। ସେ ବାରମ୍ବାର କି ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ମତେ ହିଁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ, ମୋର କଥାଟା ମାନି ଚଳ। ଆମେ ମାନିବୁନି, ତାପରେ ମରିଗଲା ପରେ ରିଲାକ୍ସେସନ କଲେନି। ତାଙ୍କର ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଧାନଟାକୁ ଆମେ ଅବଜ୍ଞା କଲୁ। ତାପରେ ପୁଣି କଣ ରିଲାକ୍ସେସନ? ରିଲାକ୍ସେସନ କୋଉଠି କରାଯାଏ? ରିଲାକ୍ସେସନ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ କରାଯାଏ? କଣ ମୃତ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଜରେ ରିଲାକ୍ସେସନ କରାଯିବ? ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତ ତାର ବଞ୍ଚିବାର ହୁଏତ ଥିବ, ତେଣୁ ସେ ବଞ୍ଚିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସୁକର୍ମ ନ କରି ପରମ ପିତାଙ୍କର ଦୟା ପାଇବାକୁ ଯୋଉମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ଭ୍ରାନ୍ତିକର। ଠାକୁର ଏଇଟା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ପରମ ପିତା ସବୁ କରିଦେବେ, ଏକଥା ପ୍ରାୟତଃ ହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତିମୂଳକ। ଯୋଉମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ତୁମର କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନିଜର କର୍ମଫଳ କାଟିକି ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ହିଁ ତ ସେ ଖୁସି ହେବେ। ଯଦି ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇ ଉଠେ, ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖିଲେ ତ ମୋ ବାପା ମା ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବି, ତାହେଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ଦୁଃଖ। ଠିକ ସେଇଭଳି ପରମ ପିତା ଆମକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ନୀତିବିଧି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇପାରିଛୁ, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିକି ଠିଆ ହେଇପାରିଛୁ। ଏଇଟା ହିଁ ତ ତାଙ୍କର ବି କ୍ରେଡିଟ, ଯେ ମୁଁ ପଠେଇଥିବା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୁଏଲ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରିଲାକ୍ସେସନ ସେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ନହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର କଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି କହିଲେ? ଆମେ କୋଉ ଲେଭେଲର ସୋଲ? ଆମ ମାନଙ୍କର କଣଟା ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ତାଙ୍କର ଅଭୟ ଆହ୍ୱାନୀ, ତାଙ୍କର ଅଭୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଯେ ତାଙ୍କ କଥାଟା ଯଦି ମାନି ଚଳୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ରିଲାକ୍ସ ପାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ରିଲାକ୍ସ ପାଇବୁ ବୋଲି ମନ ଇଚ୍ଛା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା, ଯାଇ ଇଚ୍ଛା ତା କଲେ ତା କିନ୍ତୁ ଚলব না, ভালো ছড়া মন্দ কলে পরিস্থিতি ছাড়বে না। তারপরে পুଣି ঠাকুর আହୁରି କଣ କହୁଛନ୍ତି? দীক্ষা নিয়ে কে মন ভাবছে তোর সব কিছু হলো, তা নয় তা আদৌ নয়, নিষ্ঠার সহ যদি না চালো। ଯଦି ପରମ ପିତା ସବୁ କରିଦିଅନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଏଇ ବାଣୀ ଗୁଡାକର ତ କିଛି ମାନେ ଭ୍ୟାଲୁଲେସ୍ ବାଣୀ, ଏ ବାଣୀର ତ କିଛି ଅର୍ଥ ହିଁ ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସୁକର୍ମ ନ କରି ଖାଲି ପରମ ପିତା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ ଇଚ୍ଛା ଗଫଲତି କର୍ମ କରିବା, ଆଉ ସେଥିରେ ପୁଣି ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟା ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମଠୁ ଭଳି ମୂର୍ଖ ଏଇ ଜଗତରେ ଆଉ କେହି ହେବେନି। ଏଇଟା ମୋର ହିଁ ମତ। ବହୁତ ବଢିଆ। ମାନେ ସୁକର୍ମ କଲେ ସୁଫଳ, କୁକର୍ମ କଲେ କୁଫଳ, 2 ପ୍ରକାର ଫଳ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫଳ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା ସେମିତି ଫଳ ପାଇବା। ଆଜି ଭଲ କର୍ମ କରିବା, ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇବା।
ମୁଁ କର୍ମ କଲେ କୁହାଗଲା କର୍ମଣ୍ୟାବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳ କର୍ମ ଉପରେ ତୁମର ଅଧିକାର ଫଳରେ ତୁମେ ଫଳଟା ତୁମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ନେଇପାରିବନି ଫଳଟା ସେ ହିଁ ଦେବେ କର୍ମ କରିବ ତୁମେ ମନ ଇଚ୍ଛା କର୍ମ କରିପାର କିନ୍ତୁ ଫଳଟା ସେ ହିଁ ଦେବେ ଫଳ ତୁମେ ଜାଣ ବା ନ ଜାଣ ତୁମେ କଣ କର୍ମ କରୁଛ ତୁମର ଯଦି ମନେ ନାହିଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିବ ଯଦି ମନେ ଅଛି ଠାକୁରକୁ ଜଣକୁ 3 ଥର 4 ଥର ପଚାରିଛନ୍ତି ତୁ କଣ ଭୁଲ କଣ ପାପ କର୍ମ କରୁଛୁ କହ ଗୋଟିଏ ନା ଏଇଟା ଆଉ ପରେ କରିନି ପୁଣି ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କରିଛି ସେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଗଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସେ ରୀତିକି ନାଁଟା କଣ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଶେଷରେ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ 3-4ଟା କର୍ମ ମୋର ପାପ କର୍ମ କହିଦେଲି ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ମ କହିପାରିନି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଠାକୁର ରିଲାକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ନ ଚାହିଁବା କର୍ମ ଉପରେ ଆମର ଅଧିକାର ଫଳ ଉପରେ ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଫଳ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗିବା ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହଉ ସେ ମାନେ କ୍ରିୟମାଣ ହଉ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିବା ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଫଳ ହିଁ ଭୋଗିବା ଦିଟାଙ୍କ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିବା ଫଳ ଏଇ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣମାନେ ତ ମତ ଦେଲେ ଜଣେ ମା ମତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁଜସ୍ନା ମା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହନ୍ତୁ ମା କଣ ମତ ଦେବେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର କଣ କୁହାଅଛି କଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସବୁ ରହିଛି ଠାକୁର ପରିବାର ସହିତ ବହୁତ ମିଶିଛନ୍ତି ଆଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ରାୟ ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ କେତେବେଳୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଟପିକ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମନକୁ ଆସେ ଯେ ମୁଁ କର୍ମଫଳ ପ୍ରତିଟି ଲୋକ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନରେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାଟା ଅଛି ଓବିୟସଲି ପ୍ରତିଟି ଜୀବସତ୍ତା ନିଜ ନିଜ କର୍ମ ହିସାବରେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବି ହୁଏତ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଇପାରେ ସେ ଭଲ କର୍ମ ହଉ ବା ମନ୍ଦ କର୍ମ ହଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବି ଆଉ ଭୋଗୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଧରିବି କି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବି କି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବା ଦରକାର ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷରେ ବିଲକୁଲ ବି ବିଶ୍ୱାସ ରଖେନି ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବହୁତ ବାର କ୍ଲାରିଫାଏ ହେଇଛି ଦେଓଘରରେ ଯେ ଏତେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତର୍ଜମାକୁ ବସେ ନା ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୁଖୀ ହୁଏ ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ କାରଣ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ ମୋର ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଏତେ କଲଚର କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବିକଳ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଅନଉଛି କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜେଜେ ଜୀବନରେ କିଏ 100% ସୁଖରେ ନାହିଁ କାହାର କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ ରହିଛି କିଏ କୋଉ ବାଟେ ଭୋଗୁଛି କି ଇଏ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏଇଆ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ କାମଟା କରିବି ତେଣୁ ମୋର କଟିଯିବ ମୋର ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧନାର ସେ ନାମର କୌଣସି ବି ଲାଭ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ମତେ ଭଲ ପାଅ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଅ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖାଲି ଆଶା ରଖିବି ଯେ ମୁଁ କଲେ ମୋର କର୍ମଟା ଭଲ ହଉଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଇଠି ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯିବା ଆମେ ଏତେ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଭାବିବା ମୁଁ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବି ମୋ ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତା ମାନିକି ଚଳିବି ଆରେ ହବ ନହବ ଭୋଗିବି ଭାଇ ସେ ଜିନିଷ ସାଇଡ କରିବି ନା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଯୋଉ ଯିଏ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମନକୁ ଆଣିଲା ମାନେ ହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୁଖୀ ହବା ଆମେ ଏତେ ଜିନିଷ କାହିଁକି ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ପୂର୍ବ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ସମୟରେ ଦେଓଘରରେ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘଟଣା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ଓବିୟସଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଦୃଢ କରିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତ ମେଡିକାଲ ପଢୁଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତ ମେଡିକାଲ ପଢୁଥିଲେ ମେଡିକାଲର ଫାଇନାଲ ଏକ୍ସାମ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଡକେଇ ପଠେଇଲେ କହିଲେ ସବୁ ଛାଡିକି ଦେଓଘର ପଳେଇ ଆସ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଭୋରାସିୟସ୍ ରିଡର ଥିଲେ ବହୁତ ବହି ପଢୁଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଏତେ କଲିକତାରେ ଗୋଟେ ରୁମ ପୁରା କାଗଜରେ ଭର୍ତ୍ତି ଲେଖିକି ନା ମାନେ ଗୋଟେ ଘର ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଖାଲି ନୋଟ୍ସ ରେ ଗୋଟେ ଘର ପୁରା ତ ଯୋଉଦିନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେଇଦିନ ସେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଭୁବନ ଦାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନ ଦା ଆଉ ମୋର ସେ ରୁମ ର ଚାବି ନିଅ ଆଉ
जेते कागज अच्छे सब दुआर को नहीं आस काढ़ी भुवन दा भाविले बोधे जो शॉर्टिंग करियार अच्छी कि अड़िया कागज फोपड़ा हबा एमती है कि भुवन दा पूरा दिन सारा लागी कि जेते बही खाता कागज सब खाली नोट्स सेगुड़ा सब आनिकिना दुआर रे गद्दा कराहला गद्दा कला परे विदिन अ सेकेंड भुवन दा को किछि कहिबे न कहिबे हो संगे संग मैचेस लगे देले आउ भुवन दा तांकर अंतिम श्वास पर्यंत से इनसिडेंट को मने पकई कांदंती जे मु बहुत बड़ पाप करिछि जे मु नहीं आसिली से गुड़ा आनिकी गदा करिली मु सेते बेले से चाबीटा लुचै दे थांती कि फोपाड़ी दे थांती आ बहुत बिकल है कि से दादा को पाखरे कांदी चंद भी एमिति काहे की कले एटा केते केते काम रे आसी थांदा संसार रो आपनकर एते कल्चर एडा सब केते संसार काम आसता से दादा गोटे उक्ति थिला जे श्री ठाकुरों को बिना तांको तथ्य बिना तांको कथा बिना द्वितीय कौनसी कथार कौनसी मूल्य ही नाही आमे एभଳି जने आचार्य को श्री बरदांकर भी जो माने संग करचंते से माने सेही देख की भलिया भक्त से माने पर पूर्व कौनसी चिंतन ही नाही पर पूर्व मु किछि भाबिबा दरकार ही नाही मोर मालिक ही श्री ठाकुर मो जन्म ही श्री ठाकुर मु पाइचे श्री ठाकुर को मो जीवन रे ताठ बड़ माने भाग्य मोर किछि नाही मते प्रारब्ध पर आग पछ मते भाबिबी नाही की नाम करीबी खुशी रे बंचीबी राजा ठाकुर को जीवन रे पाइची माने राजा भलिया मु बंचीबी से विश्वास सहित बंचीबी मु आ डेफिनेटली हम जीवन रे सुख अछि आ शांति अछि पुरुषोत्तम हमर एठी अछंती माने हजार रोग आसु व्याधि आसु दरिद्रता एहुडा त आसीबनी जदी भी आसिला भी से ओवरकम हे जिवो बस सेति के विश्वास ही मु आपन को ये माध्यम रे कहिया को चाहिबी एते द्वंद्व को केही जानतु जय बहुत बहुत धन्यवाद मां बहुत बढ़िया स्टेटमेंट देले एटा क्वेश्चन आछी हमर जो टॉपिक चलितला जे वर्तमान तर्क वितर्क सहित मतलब किछ हे जाई जे कर्म फल अछि ना नाही आपण कौन जानते ठाकुर परिवार के प्रश्न पचार जे मनुष्य जीवन में जो कष्ट पाए जंत्रणा पाए जे कहीं से किसी सब कष्ट जंत्रणा पाए विभिन्न प्रकार मनुष्य अच्छा विभिन्न प्रकार रोग कष्ट हो विभिन्न प्रकार मानसिक जंत्रणा विभिन्न प्रकार जंत्रणा होची अकाल मृत्यु होची विभिन्न प्रकार अच्छी ये सब कौन कर्मफल जो है ना किसी कारण न थे ना ठाकुर को भल पाइलानी बोले है ना मन को मन किसी हो जाए एमती किसी प्रश्न पचार ना किसी प्रश्न ठाकुर ठाकुर परिवार कौन क्या ठाकुर शुणी कौन उत्तर अच्छी आप पाखे कि जो आम आलोचना चलती मनुष्य कर्मफल रही ए जन्म में हजार हजार लोक बाड़ेबी मारि चोरी करी लुंठन करी ए हाथ में पिटी मोर बांस अच्छी गुंडा अच्छी मुझे लास्ट बेलू बर्तमान पारालीसिस पड़ी लोक मैंने कह लोकटा एत लोक बाड़ौला मारुला लोक जाबना मारी टंका छड़े नहीं आज देख रोगग्रस्त होती लोक यहाँ गोटे कर्मफल आज आम लोक कहे जो खराब कर्म करुच्ची शेष अवस्था जो भोगुची आम कहूँ देख केते कष्ट लोक दौला निजे केते कष्ट भोगुची आ गोटे लोक कहूँ देख ये लोकटा केते लोक दान करुला पुण्य करुला ये लोकटा केते शांति अच्छी खाया ना लोक घर घर बुल सेवा करुला देख भगवान तार पिला एमती मनीष कले लोक मनीष कले राजसुख भोगुची कोठा घर चाल ना कोठा घर गाड़ी घोड़ा सब कुछ खाया पाऊँ भात मैंने खाया पाऊला ये भी गोटे कर्मफल अरे विभिन्न प्रकार जिनस वर्तमान मर्त्य आम देखुचे अतीत कथा छाड़ी दिंतु अतीत किए कौन करता कौन हो कौन ना सी अलग कथा सी तो निश्चित रही कि आपने जो कहले कौन से किसी फल ना खाली ये सब किसी कर्म नहीं जो पर जुक्ति तर्क चली आप कथा टोटाली आड़े ये किसी ना जे सब किसी रही ना ना ठाकुर विषय तो अनेक कथा कहते डॉक्टर रमाकांत मिश्र कहले आम सीनियर रमाकांत मिश्र दादा कहले विजय दादा कहले आप कम्प्लीटली इग्नोर इग्नोर से करना इग्नोर करना से कहले तो भाबिबा दरकार नाही से इग्नोर करना मो कहबा कथा मते कहिया को दियनु मु कहूनी एटा इग्नोर करंतु बोली कहिबार कथाटा होउची मोरो जे देखो हमर कहवा संगे कनेक्टेड आमर चिंतन चिंतन संगे कर्म बुझिले ना आम समस्त आम एते ऊर्ध्व को जाइने जे आम ए भाव चिंतन बाहरी पारिबा आमे एड्रेस करूचे काहाकू आमे गोटे एमिति जेनेरेशन को एड्रेस करूचे बा एमिति गोटे सोसाइटी को एड्रेस करूचे जो माने समस्त दे आर वेटिंग फॉर अ होप ऑल जीए भी शुणुचे समस्ते गोटे विश्वास रो कथा सुनिया को चाहउचंती समस्ते धैर्य कथा सुनिया को चाहउचंती समस्ते भाव रो कथा सुनिया को चाहउचंती
एठी जदि आमे बहुत गोटे पॉइंट को लेके तर्जमा को जीवा ना जणे लोकर मन भी जदि कष्ट होउची गोटे सिंगल लोकर मन भीतर जदि ए द्वंद्वटा आसी जाउची जे मु तो कर्मफल भोगिबी जहा हबार अछि तो हब ताहले मु राति 4 उठी के अंधाने बसिबी काहेकी मु श्री श्री ठाकुर पाखे जाके मो दुख कांदी काहेकी मु आचार्य देव को पाखे जाके निवेदन करी काहेकी मु देवघर एते बाट दूर पैसा खर्च करी ना सेठी जाके ठीक से खाया मिलु नथो रूम मिलु नथो 5 जन को गोड़ धर मु एते करी काहेकी मु विश्वास बांटीबी मो ठाकुर कहचंदी मु विश्वास बांटी मो ठाकुर अछंती माने तांको विहीन मु कोनोसी जिंस चिंतन को ही नेबिनी गुरु परिवार को संग भीतर मु ए जिंसटा सेमानकर कोन देह खराब हुएनी सेमानकर कोन जीवन में कष्ट नाही सब अछि बट केबे भी आपण तांको पचारि देबे जे मो दादा मोर कर्म फल एते काहे की चिंता तो कर्म ही ठाकुर तो धर्म ही ठाकुर तो मन भी ठाकुर तो शरीर भी ठाकुर तो चिंतन तो सब जिंस ठाकुर तू सेटा बुझुनु मु सिंपली ठाकुर को धरिबी मु घर पोछुची मो नाम करी करी पोछिबी ऑडियो ऑन करंतु आपण ऑडियो ऑफ होईची सुदेशना मा बहुत आलोचना हलानी गोटे दीटी कथा मु कहती आमे आसीचे कहीं आमर निमित्तटा कौन आमर उद्देश्यटा कौन से ही कथा जब आम बुझीपर कर्म फल ता भर भी रहा कर्म कटिवा फल भी ता भर रहा बाट रहा सब रहा जे मुझे आसी मो आत्मा को उद्धार करने आसी मो आत्मोन्नति करने तेणु इष्ट दरकार गुरु दरकार तो मानि चलवा दरकार ये कथाटा मो मूलू कही तो लक्ष्यटा सेटा एतिकीटा रखिले हाँ मो गोड़े कादुआ लगी धोया को पड़ो ऑटोमेटिकली केमी धोबी ना इष्ट को मानि चले से केमी धुआ जाए सिस्टम शिखी तेणु मो आत्मा को उद्धार करी मो आत्मा भितर बहुत किसी अनेक जन्म भितर अनेक कर्म थी पारे कौन अच्छी आम तो जानूना तेणु एमती कम कर से ऑटोमेटिकली तार कौन हवा कथा हम ताको मानि चलिए मो जो आत्मा आत्मोन्नति जदि मो प्रयासशील हुए गोटाए लक्ष्य मो आत्मार उद्धार करवा ईश्वर प्राप्ति जोड़ा आम बारंबार कहूँ तेणु मो आत्मोन्नति आत्मार विकास यह ही मोर लक्ष्य यही लक्ष्य नहीं चलिए इष्ट को प्राधान्य दे इष्ट ना ना यहाँ को पूर्ण विश्वास कर चलवा दरकार बहुत बहुत धन्यवाद दादा ये लास्ट कंक्लूजन हो कर्म फल कथा जो माँ कहते वर्तमान जे कर्म फल मो जीवन में किसी खराब कर्म करिछि बा आगुरु मो बापा करथिल बा मु बा निजे करूछि बा करिछि जदि मनुष्य एते अनुताप करी परम प्रेम सहित जोगयुक्त हो जीवन में तार भूलटा को बुझी ता कर्म परिवर्तन करे तार काय मन वाक्य कर्म सब परिवर्तन करे होई तो कर्म फल कटि जाई पारे निश्चित ये परम प्रेम कहीं धरबी मु कर्म प्रेम धरिछि बोली तो मो जीवन में आज परिवर्तन होईछि आ जहाँ भी करिछि सकु आज से तांको धरिकी ये भल रास्ता को पळि आसीछि आ से कर्म करूनी आ भल कर्म करिवि भल चिंता करिवि आ भल मनीष हेबि ये भली भावना नहीं मनीष चले से तार पूर्व जन्मर कर्म फल मध्य कर्म जी करिथाय से कटि जीवो आ जदि ता न करे ताकू केही रक्षा करि परिबेनी ताकू प्रभु क्षमा देले मध्य प्रकृति ताकू क्षमा करिवो नाही ठाकुर मध्य कहिसंती तुमे जे प्रकृत न हुओ मु तुमको छाड़ी दे पारे प्रकृति तुमको छाड़िबो नाही एटा निश्चित कथा आमर आमे जे भली कर्म करबा से भली फल पाइबा एठी मर्त्य एठी स्वर्ग सुख मिलिबो एठी नरक सुख मिलिबो नरक दुख मिलिबो एठी हमर कर्म ही हमको एठी जे हमर किछ नै आमे निजे पई निजे दाई आमे निजे पई निजे दाई एठी नियम मला पर भी भोगिबे आज्ञा मला पर भी भोगिबे एठी नै मरिबा परे मध्य सेठी भी भोगिबे निश्चित भी भोगिबे आज्ञा ठीक है बोला मैं आज्ञा आज्ञा भाई संयुक्त मां बहुत समय एठी भल काम कले सेठी भी भल फल भोगिबे एठी खराब काम कले सेठी भी खराब फल हेलो संयुक्त मां कोन कहबे कोनतो जय गुरु दादा समस्त ए जो बाहागर बेले आमे तो जाति देखुचे आउ जो वंशटा कोन मु बुझिबानी ता छडा जो
ମାନେ କୁହାହଉଛି ଯେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ୟା ଘର ଝିଅ ତା ଘରକୁ ବୋହୁ ହେଇକି ପଳଉତା ଓଲଟା ପାଲଟା ହେଇଯାଏ ଆମେ କେମିତି ଜାଣେ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ଏଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝି ପାରୁନି ତ ଟିକେ କହିବେ ବଂଶ ପୁଣି କଣ ଦେଖିବୁ ଜାତି ତ ଦେଖିଲୁ ଗୋତ୍ର ଦେଖିଲୁ ବଂଶ ପୁଣି କଣ ଆଉ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଦେଖିବୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଏଇ ପୁଅଟି ହିଁ ଏଇ ଝିଅ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମାନେ ଠିକ କେମିତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ରମାକାନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ। ଜାତି ଦୁଇଟା ଜାତିର ଯୋଡିଏ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଜାତି ଗୋଟେ ଯଦି ପ୍ରଜାତି ଜାତି ପ୍ରଜାତି ଜାତି ବୋଲେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଗୋରୁ ଗୋଟିଏ ଜାତି କୁକୁର ଗୋଟିଏ ଜାତି ଇଏ ଗୋଟେ ଜାତି ମତେ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯୋଉ ଜାତି କହୁଛେ ସେ ଜାତି ଏଇ ହିସାବରେ ଜାତି ମଣିଷ କର୍ମଫଳ ବିଭିନ୍ନ ନିଚ ଜାତିକି ଆସିପାରେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିକି ଯାଇପାରେ କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ଯାଉଛି ଜାତିଟା ସେଇଠୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜାତି ଆମେ କହୁଛେ ଜାତି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଏକୁ ଜାତି ବୋଲି ଦଉଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜାତି ନୁହେଁ ଏଟା ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ଏଟା ଜାତି ନୁହେଁ ଏଟା ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଯୋଉ କର୍ମ କଲା ସେଇଟା ହେଲା ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ଏଟାକୁ ଜାତି କହିବାନି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଡିଆ ତେଲେ ଗୋଟେ ବୈଶ୍ୟ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ମଉଡା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଜାତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ପ୍ରକୃତରେ ଜାତି ନୁହେଁ। ବଂଶ ଯୋଉଟା ହଉଛି ମାନେ ସେଇ ସେ ଯୋଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହଉ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ କି ଶୂଦ୍ର ହଉ କି ଯେକୌଣସି ସେ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଉଚ୍ଚ କର୍ମ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ବଂଶ ହେଇଠି ତାହେଲେ ତାର ବଂଶ ଉଚ୍ଚ ବଂଶ ସେ ଅଛି। ସେଇ ଜାତିରେ ଥାଇକି ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଥାଇକି ସେ ଉଚ୍ଚ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ବଂଶଟା ହଉଛି ଉଚ୍ଚ ବଂଶ ଧରିବାକୁ ହବ। ଯଦି ନିମ୍ନ କର୍ମ କରୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ଯଦି ନିମ୍ନ କର୍ମ କରୁଛି ସେ ବିପ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନ କର୍ମ କରୁଛି ତ ତାର ବଂଶଟା ଖରାପ ବଂଶଟା ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ବଂଶ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଏ ସେଇ ବଂଶରେ ଥାଇକି ସେ କି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଛି ଉଚ୍ଚ କର୍ମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ଏଇଠି ବଂଶଟା ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ବଂଶ ଦେଖାଯାଏ ସେ ବଂଶର ବୁନିୟାଦ ସେ ବଂଶର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ ଯୋଉ ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଥିଲେ ଆମ ବଂଶରେ କଣ ଅଛି ନା ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏଇଟା ରୀତି ଚଲି ଆଇ ପ୍ରାଣ ଯାଏ ପରେ ବଚନ ନ ଯାଏ ଏ ବଂଶର ବୁନିୟାଦ ହଉଛି ଏଇଆ ପ୍ରାଣ ବରଂ ଦେଇଦବ କିନ୍ତୁ ନିଜ କଥା ସେ ହାରନ୍ତିନି ସେ ବଂଶର ବୁନିୟାଦ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ସେ ବଂଶ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଆ ତାଙ୍କ ଜୀବ ବଂଶ ବୁନିୟାଦ ସେଇଆ। ତେଣୁ ବଂଶଟା ଦେଖାଯାଏ ଏଇଟା ସେ ବଂଶର କୃଷ୍ଟି ସେ ବଂଶର ଆଭିଜାତ୍ୟ ସେ ବଂଶର ଗୌରବ ସେ ବଂଶର ଗାରିମା ଏଗୁଡାକ ଦେଖାଯାଏ ବଂଶ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ଏଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଏଗୁଡା ଜାତୀୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ହଉଛୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଖଣ୍ଡାୟତ ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡାୟତଟା ବର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତ୍ରିୟଟା ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ସବ ରହିଛି। ହଁ ଆମେ ଯେମିତି ଲେଖୁଛେ ଜାତି ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଲେଖା ହଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି ବୈଶ୍ୟ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଉପଜାତି ଏଗୁଡା ଉପ ତାର ସବୁ ସବକାଷ୍ଟ ସବୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କହୁଛନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ଚାଲି ଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଏଗୁଡା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ କେମିତିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କ ବଂଶର କଣ ସବୁ ଲୋକ ପ୍ରତିଟି ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଲି ଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାଣିବେ ତାଙ୍କ ବଂଶର ବୁନିୟାଦ କଥା। ଏତେ ଦାଦା ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିବି ମୁଁ ନିଜେ ଭାବିବି ସବୁ ଦେଖି ହବ ସେଇଭଳିଆ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ଆଖି ରବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇଭଳିଆ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଘଟକ କାହିଁକି କରାହଉଥିଲା ଆଗରେ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ ଘଟକ କରାହଉଥିଲା ବିଶେଷ କରିକି ଯୋଉମାନେ ଘଟକ ସମାଜରେ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଘଟକ କରାହଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ କଥାଟା ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛେ ପ୍ରକୃତ ଘଟକ ହଉଛନ୍ତି ସେ ବା ରୀତିକ ମାନଙ୍କ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ଘଟକ ହଉଛି ସେଇମାନେ ସେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ବଂଶ ଭିତରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଘଟକ ଯିଏ ସେ ଘଟକ ଠିକ ଆଜିକାଲି ପଇସା କିଆ ଘଟକ ଆଜିକାଲି ଅଛି। ତାପରେ ଦାଦା ସବୁ କଣ ଯେତିକି ଆମର ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ ଆଉ ତାପରେ କେମିତି ଜାଣିବି ଏଇ ପୁଅଟି ହିଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ତାଙ୍କର କାହାକୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପରିଚିତ ସେଇ ଗାଁର ଲୋକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ମାଉସୀ ଝିଅ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ସବୁ ଛିଛାଡା ହେଇଛି ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ବାହାଘର ହବ ସବୁ ଠିକ ସରିଛି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଲା ମାଉସୀ ଖବର ପାଇଲା ଯେ ସେ ପୁଅ ମଦ ଖାଇକି ଚାକିରି କରୁଛି ସବୁ କରୁଛି ମଦ ଖାଇକି ରାସ୍ତାରେ କରୁଛି
ଏ ଖବରଟା ଯେତେବେଳେ ମତେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି, ମତେ କହିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି ଯିବି, ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିବି ପ୍ରକୃତରେ ଏଟା ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିପାରିବି ନା? ହଁ ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବୁ। ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସବୁ ଯାଇ ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ କାମ ସରିଛି। ମୁଁ ଗଲି ଦେଖିଲି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖି ମତେ ସେ ଘରକୁ ସେମାନେ ପୁରେଇ ଦଉନଥିଲେ। ମଦ ଖାଇକି ସେଦିନ ରାସ୍ତାରେ ପଡିକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ପଡିଛି, ଘର ଭିତରେ ପଡିଛି। ମୁଁ ଗାଁରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି, ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାହେଲେ ସେମିତି ଆପଣ ଯିବେ ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କେଠି ଅଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆରେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ତାଙ୍କ ବଂଶର ପୁରିଆତ କଣ, ସେ ବଂଶର ଚଳଣି କେମିତି, ଆପଣ ଗୋଟା ପ୍ରଶ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ଜାଣି ହବ, ଜାଣିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଉ ଦାଦା, ଜୟଗୁରୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ, ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟଗୁରୁ, ଜୟଗୁରୁ। କୂଳ ଟିକେ କୂଳ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, କୂଳ କୂଳ ବଂଶ ଆଉ କୂଳ। ଯେଟା କହିଲେ କୂଳ, ସେ କୂଳ ଯୋଉଟା ବଂଶ ସେଇଟା ହେଇନା କୂଳ। ଆମର ପ୍ରକୃତରେ କୂଳ ବୋଲି କୁହାହଉଛି, ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହନ୍ତି କୁଳ ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଟା କୂଳ ଗୁରୁ ନୁହେଁ, କୌଳ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆମର କୂଳ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମ ଆମର ଯେ ଯୋଉ ଗୋତ୍ରରେ ଆମେ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର କୂଳ। ସେ କୌଳ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଆମ ଗୋତ୍ରର ଯେ ମୂଳ। କୌଳ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କୌଳ ଗୁରୁ। ହେଲେ କୌଳ ଗୁରୁ କୂଳ ଗୁରୁରେ ପୁରୋହିତର ପଳେଇଲାଣି, ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇଗଲାଣି। ଜୟଗୁରୁ, ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା, ମାନେ 10 9 19 ଦିନ। ଜୟଗୁରୁ, ଜୟଗୁରୁ, ଜୟଗୁରୁ। ଏ ସଂଯୁକ୍ତ ମା ହାତ ଟେକିଥିଲେ, କଣ ତାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ଦାଦା, ମୁଁ ଯୋଉ ପଚାରିଲି ଯେ ଆହୁରି ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପୁଅ ମନେକର ତାର ଠାକୁରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାର ଚାଲି ଚଳନ ଖାଲି କଣ ମଦ, ଆଉ ଅଛି ମନେକର କ୍ରୋଧ ଅଛି, ମାନେ ସେଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଧର ତାର କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଟି ଯଦି କ୍ରୋଧୀ, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂର୍ତ୍ତିତ କରିବା କଥା, କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ, କ୍ରୋଧଟା ହଉଛି ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ। ଯଦି ସିଏ କ୍ରୋଧୀ କି ଏ କ୍ରୋଧୀ ଗଲା, ସେଟା ହଣାକାଟା ଲାଗିବେ ସେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ, ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଦାଦା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କଣ ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଠିକ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ମାନେ ଜାଣିପାରିବ, ଝିଅକୁ କୁହାହବ ଯେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସବୁ ପର୍ସନାଲ ଜିନିଷ। ସେମିତିଆ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ସେମିତିଆ ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ବି ଅନେକ ପୁଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଝିଅ ବିଷୟରେ, ଅନେକ ଝିଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେମିତି ସେଭଳିଆ ଶିକ୍ଷିତ ବା ସେଭଳିଆ ହେଇଥିବେ, ଆଗରୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେଭଳି ମାନେ ଶାସିତ ହେଇକିରି ସେଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସହଜରେ ପୁଅର ଚରିତ୍ର କଣ, ପୁଅର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ତାର ଭାବ ଭଙ୍ଗୀରୁ। ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ଡିସିପ୍ଲିନ ଚଳଣି, ଏଇ ଚଳଣି ଠାକୁର, ଏଇ ସବୁ ଏଇ ଚଳଣି ଟା କେମିତି ମାନେ ଜାଣିବା, ସିଏ କେମିତି? ଆପଣ ଜଣକ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଜାଣିବା କଥାରେ କହନ୍ତିନି ଯେ ଜଣକ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ତା ଦୁଆରୁ ମୁହଁରୁ ଜାଣିଦେବେ ସେ ଘରଟା କେମିତିଆ ଘର। ଘରଟା ତା ଦୁଆରୁ ମୁହଁରୁ ଜାଣି ପକେଇବେ ତା ଘରଟା କେମିତିଆ ଘର। ଆର ବି ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଘର ପାହାଚରୁ ଜାଣିବେ ଆପଣ, ସେ ପାହାଚରୁ ଜାଣିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଟା କେମିତିଆ ଘର। ଏମିତି ବି ଆମେ ଠକିଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଦେଖିଛୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାରି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ଭାରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭାରି ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଆଣିଲା ପରେ ସେ ଝିଅଟିର ଚଳଣି ମାନେ ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ, ଇନଡିସିପ୍ଲିନ ଚଳଣି। ତା କଥା ରୀତିକ ଘରର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ରୀତି ଘରର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ବି ଠିକ ନାହାନ୍ତି, ରୀତି ଘରର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଠିକ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ଆମେ କହିବା। ହଉ ଦାଦା, ଜୟଗୁରୁ, ଜୟଗୁରୁ। ଦାଦା ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ସେ ଗାଁରୁ ଜଣା ପଡିବ ପୁଅର ଧର ଖବର, ଧର ପୁଅଟା କେମିତିଆ ବେଲିକିରି, ଯଦି ସେଠି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କିଏ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ବି ଥାଇପାରେ, ଯଦି ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଯଦି ପୁଅ ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର ଲୋକ, ସେ ଗାଁର ଲୋକ, କୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଯୋଉମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗାଁର ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପଚାରି, ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ କିଏ, ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ କଥା କହିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଯାହାକୁ ପାରୁ ତାକୁ ପଚାରିଦେଲେ ତ ହବନି, ସମସ୍ତେ କଣ ସେ ଘର ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ? ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖି ପଚାରିବେ, ବା ସେ ତାଙ୍କ ସେମିତି ଭଳିଆ ସେ ଗାଁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର କେହି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି।
से गाँ सहित संपर्क थिबा अन्य कोनसी बंधुबांधव को डेकी जाई पारती मु तो कहली प्रथमे जानिया पे मोर माने जने भाईकर ससुर घर गोल ताकू पचारि से मते कहलेनी कहले आमे कहबुनी आपन मते कहले मो सीधा सीधी कहले से मो भाई बड़ भाईकर ससुर कहले ना आमे कहबुनी तुम नीचे जाई देख से माने कहले काहे कहलेनी से हम तो ताक घर लोक काहे तो वर्तमान ताकर कोली झगड़ा हबो प्रकृत पिला ठीक न तापर जाय देखिले प्रकृत सत्य मंद कहले टिके भल कहले नहीं किंतु चुप रहले कहले नहीं किछ दादा जय गुरु दादा गोटे डाउट मन करतो मु प्रत्येक दिन 10 टका इष्टवृत्ति माने पुराना प्रश्न ही थाई पारे माने जानि पारनी तो पचार 10 टका इष्टवृत्ति करूची बाहर गाँ को पळेली सेठी चेंज नथिला मु गोटे 100 टका थिला ताकू इष्टवृत्ति कर देली तार दिन आनिली जोटी मु इष्टवृत्ति डबारे रखुची एई 10 टका बाबद आथर चेंज जेतेबे मिलला तो 10 टका रखि देकी ए 100 टका मु खर्च कर देली एटा ठीक पद्धति ना भूल हो जाय दादा ना आपण 100 टका से दिन इष्टवृत्ति कले से 100 टका रखियो ना 10 टका रखियो आपण 100 टका देई कि पुणी ताको 10 टका रखि देबे कि एमती कहि दे त एकात्रे मास टका मु ठाकुर आज देई दे हाथ बढ़ेले कहि दे ठाकुर देली आपण तो एकात्रे मास घर देई देते एटा जा एटा सेया आपण 100 टका जदी इष्टवृत्ति कले 100 टका टाको पठेबे सेतरे इष्टवृत्ति सेतरे जीवो साई जदी आपण काटू भंगे के आनी के आपण 10 टका करबा कथा 10 टका एग्जैक्ट करिवे आपण काटू भंगे के आनीबे आपण 100 टका ठाकुर को देई कि पुणी केमते टका आपण ता 10 रखि के घर को आनी के 10 रखिबे रखिबे तो डेटा के ठीक दादा ओहो दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु कहूँ कि जो लॉकडाउन समय इष्टवृत्ति पैसा सब रखी दिया होता और पठाला जो पठाला ऑनलाइन रे पठे देली जने भाई पाक जे हमर अछंती से कंप्यूटर रे तांको पाक पठे देली आ जो पैसा थिला मोर से पैसा रही गला जो रखुतिली मु से पैसा कोन खर्च करी हबो ना सेमती रहितियो हां सेटा कोन आपण पठे सालेडा खर्च करियोनी काहे नहीं माने मु सही पैसा को पठेनी ना पठे जे अन्य पैसा मु अकाउंट रो पठेनी आ पैसा करछंती आपण नोट पठेले पैसा तो पठे चंदी सेति के पैसा पठे चंदी ना कम पठे चंदी नहीं सेति पठे जे बाकी से पैसा ला मु ठाकुर को पकड़े जो रखु खर्च कर बेर किछ असुविधा ठीक है जी जय दादा जय गुरु कोन दादा सकाळे सुनिथिले जे आदर्श को प्रतिष्ठा करिवार तीनोटी स्तंभ गोटे कहले एनवायरनमेंट आउ दीटा कोन कहले दादा टिके कहिबे कि कोन कहले तीनटा कोन कहले तीनटा स्तंभ जो कहले आदर्श को प्रतिष्ठा करिवार तीनटा स्तंभ प्रथमटा कहले एनवायरनमेंट आउ दीटा कोन कहले दादा टिके सुनि पारलेनी प्रथमे निज भीतर आपण प्रतिष्ठा करिवेनी कि आज्ञा आपण निज भीतर आगे प्रतिष्ठा करिवे आज्ञा आ निज भीतर प्रतिष्ठा पर निज भीतर निज परिवार भीतर आपर अन्य मान भीतर आज्ञा अच्छा एटा जजन इष्टवृत्ति तीनटा एटा आज्ञा आगो निजे तापर परिवार तापर एनवायरनमेंट आज्ञा हां ठीक है दादा जय गुरु सुभाष भाई आज्ञा जय गुरु सर 10 टका देला सर बंद करियो तो
हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आप समस्त बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रश्न उत्तर कार्यक्रम रे आपण माने सुंदर भाव प्रश्न पचारचंती उत्तरदाता माने अति सुंदर भाव आज उत्तर देइचंती। आज समस्त सुंदर भाव उत्तर दे आपण समस्त को आनंदित करचंती। एमती आपण माने प्रश्न उत्तर कार्यक्रम भाग नियंतु प्रश्न पचारंतु उत्तर पांतु। जय गुरु के कोन कहबे की हेलो ठीक अच्छे आज कार्यक्रम आम ये समाप्त करवा आसंता काली पुणी सकाल 6:15 आज अपराह्न 3टा बेले मातृ सम्मेलन अच्छी आपण माने बहु संख्या योगदान करेंगे। आज गोटे भजन कीर्तन भाई टे लगे दियंतु। भजन लगेगा कौन भजन सुनिए को भजन सुनिए कहतु से भजन लगेगा। दादा मु मातृ सम्मेलन रे भजन गायक इच्छा करे। विष्णुप्रिया मां के साथ जोगाजोग करंतु से मातृ सम्मेलन नहीं मातृ फोन नंबर आउ आपण एमती इच्छा हला त टी कहि देली आ जदी आपण हां हां ठीक अछि आपण मते फोन आपरे कथार्ता करंतु आपण फोन नंबर दियंतु मु विष्णुप्रिया अछंती हमर मातृ सम्मेलन लिंक आपण पाउ जाउची लिंक ता जाउची डेली जो ना मो पाकु लिंक जानी मु YouTube रे देखुची। आज किन जॉइन कले एतरे एथिरे मु देखिली आपण जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लाग देखिली त जूम माने आपण आज जानिली जे सेम लिंक बोली जानिली आज। हां YouTube रे मते लिंक अछि सेटा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जाई डायरेक्ट मार दे डायरेक्ट YouTube माने सेइतरु जानिली आज जे माने मातृ सम्मेलन लिंक भी सेइटा बोली मु जानिली। हां सब लिखा है डिस्क्रिप्शन में से लिंक सेठी मार दे डायरेक्ट YouTube पे आसी ए जूम को पड़े आसी YouTube जंप कर जे जूम को संग हां जाने जे मु किंतु तांको नंबर जाननी मु एंती कहली कुछ सब करा है जाके हट गई मु आपको पठे दी आप मते आपन नंबर पे मुझे फोन करबे न लोटे लिखि तळे अछि आपन का नंबर अछि। हां से WhatsApp पे लिखि पठे दे मु ऐड कर दी आपन नंबर ता ठीक अछि। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। हां बर्तमान भी अलग जो हमरो कोन नलिन मा को गीत सुनबे जयरु भाई आपण गोटे भजन कीर्तन गोटे भल कि लगे दो समस्त एंती खुशी होई जिवे ना का भजन सुने सरगरम वातावरण चलथिला जा हो बहुत सुंदर आलोचना है आज जे माने जो जुक्ति तर्क द्वारा किसी सॉल्यूशन मिलेनी से जुक्ति तर्क न हे कि हमर जो डिस्कशन ता चलथिला बढ़िया थिला जुक्ति तर्क भीतर आसी जाय कि प्रॉब्लम हैला एटा गोटे हमर जेमती सॉल्व हो समस्त खुशी हेबे सेमती गोटे गीत के भजन लगा समस्त खुशी लाले भजन मु कोन नाटा कोन को खुशी भजन ता लाइले समस्त खुशी सेटा कोन आपण कहर सब अछि आपण जोटा चाहेबे लगे मो पाखे अछि और लगुच कीर्तन लगे दवा कीर्तन लिखिए आज्ञा आज्ञा भाई लगान ना करो सुन समस्त विनम्र पवित्र सत्संग उपस्थित समस्त गुरु भाई मामर तथा पिता समस्त विनम्र प्रणाम जय गुरु आज पवित्र दिन 5 दिन आज परिपूर्ण होती से अवसर स्वर्गत सरस कुमार महांती सह प्रतिनिधि रचना गोटे गीत गाँची बहुत दिन तक तार रेकर्ड करती से गीत बर्तमान गाँची गायक कहूँ पूरा मोर गला पूरा पड़ी मासकाल पर गला पड़ी रही एपर्तंत करनी ता भर भी जो सेवा कहले नाई कर जहाँ गाइड करति वाचाड अंगुलं धयते गिरि चतुर्पथमहं वन्दे परमं
हरे मुरारी अद्वैत भारे गोविंद गोपाल सौरे जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय जगदीश निराश्रय जगदीश निराश्रय जगदीश तुम कथा मने पड़े जेते बेले मोर मोदी होई जाए आखी प्रभु मोदी होई जाए आखी अजरा पुलके मोर भरि जाए मन अजरा पुलके मोर भरि जाए मन तुमे सर्वमति मोदी होई जाए प्रभु मोदी होई जाए तुम कथा मने पड़े जेते मोर मोदी होई जाए प्रभु मोदी होई जाए अजरा पुलके मोर भरि जाए मन अजरा पुलके मोर भरि जाए मन तुम सर्वमय होई जाए प्रभु मोदी होई जाए জীবনের ভরি বেদনা বিদারিত হৃদয় চিন্তা ভাবনা জীবনের ভরি চিঠি করে দানা বিদারিত হৃদয় চিন্তা লিপি যাই পদরে লিপি যাই পদরে তোমার স্মৃতি উঠে জাগি তোমার স্মৃতি উঠে জাগি তোমার কথা মনে পড়ে যেতে বেড়ে মোর মোদি হই যায় প্রভু মোদি হই যায় দীপ্তিময় রূপ অমনীয় হাসা প্রীতিময় চাহানি
বিবশ দীপ্তিময় রূপ কমনীয় রহস্য প্রীতিময় চাঁদে হুয়ে মোহিত সে সুন্দর পুরতিরে সে সুন্দর পুরতিরে আখি রহি যায় লাখি আখি রহি যায় লাখি তোর কথা মনে পড়ে চেপে মোর নদী হই যায় প্রভু নদী হই যায় বিশাল তুম আসন ছোট মহোদয় কিপরি বসিব প্রভু তুই মোর ভয় বিশাল তুম আসন ছোট মহোদয় কিপরি বসিব প্রভু তুই মোর ছাপিব দিনে পয়ন ছাপিব দিনে পয়ন রখিছি আশা তথাপি রখিছি আশা তথাপি তোর কথা মনে পড়ে চেপে মোর নদী হই যায় প্রভু নদী হই যায় অজরা ফুলকে মোর ভরে যায় অজরা ফুলকে মোর ভরে যায় তুমি সর্বমতি নদী হই যায় প্রভু নদী হই যায় তোমার কথা মনে পড়ে যেতে মোর নদী হই যায় প্রভু নদী হই যায় প্রভু নদী হই যায় জয় 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 ଜୟ ଗୁରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କେଶବ ଭାଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତଟି ଗାଇଛନ୍ତି ଏତେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତଟିଏ ଗାଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ପରମ୍ପରାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ କଥା ଯେବେ ମନେ ପଡିଯାଏ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଆଖି ବୁଝି ହେଇଯାଏ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଆଖି ବୁଝି ହେଇଯାଏ ଆଉ ଜୀବନରେ ମତେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆସେ ନାହିଁ ଏ ମନ ଭିତରୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କୁଶ୍ଚିନ୍ତା ସବୁ କିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ ତୁମେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ତୁମେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ତୁମେ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୁମ କଥା ଭାବିଲେ ତୁମ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ତୁମ କର୍ମ କଲେ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ କୋଉଥିରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ସବୁବେଳେ ମତେ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖ ଖାଲି ତୁମରି ଚିନ୍ତା କରିବି ତୁମକୁ ଦେଖିବି ତୁମରି କର୍ମ କରିବି ଏହା ହିଁ ସେଇ ଭକ୍ତର ନିବେଦନ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ପରିବେଷଣ କରି ଆମର କେଶବ ଭାଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଧନ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି
ए आखि की से परम पिता पाखे लगे देइछंती ए आखि भितर आउ किछि दृश्य न आसु से परम पिता दृश्य आसु ए भावना हम भितर आसु ए चिंता आसु ए सुंदर गीत माध्यम रे हम समस्त को धन्य कर देइछंती समस्त को से परम पिता प्रेम डोरी बांधि देइछंती केशव भाई एकाधार रे जन म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर और तो समस्त जानती सारा ओडिसा रे सारा विश्व रे जे कि सत्संग जगत रे अनेक कैसेट आज रिलीज करिसंती अनेक गीत गांती और संगीत जे तांको सबुले से हजी जानती मजी जानती संगीत ही तांकर जीवन संगीत ही तांकर प्राण सबुले प्रभु को प्रतिष्ठा करबा ए लक्ष्य नै से आगे चलचंती प्रभु के प्रार्थना करे तांकर शरीर सुस्थ सबल निरोग रहो और सबुले शांति रे सुख रे आनंद रहंतो परिशेष रे केशव भाई एवं तांकर परिवार समस्त मंगल निमंते मैं प्रभु को श्री पयरे प्रणाम जनाउछि। धन्यवाद केशव भाई। जय गुरु एकदम जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। समस्त मोर अंतर जय गुरु आज्ञा अपमान समस्त मोर अंतर जय गुरु जय गुरु। ଜାଣିଛନ୍ତି ମନ ଲାଖି ଭଜନଟି ଆପଣଙ୍କର ତଥା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।